अस्सलामुअलैकुम। FM स्टोरीज़ में खुश आमदीद। पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ के नावल रोड साइड स्टोरी का आखिरी हिस्सा। सुनिए, इंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। आइए स्टोरी की तरफ चलते हैं। दारुल हुकूमत पहुंचकर वो कार आगे बढ़ाता गया और फिर जल्दी उसने गुजरते हुए कारवां को देख लिया। अब उसने रफ्तार आहिस्ता कर ली और वैगनों के साथ साथ नॉर्मल अंदाज में कार चलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। बज़ाहिर तो वो सामने ही देख रहा था, लेकिन कनखियों से वो वैगनों की साइड में बैठे हुए अफराद का जायज़ा भी ले रहा था। लेकिन कोई आदमी उसे मशकूक नज़र ना आया। वो सब पेशेवर ड्राइविंग कर रहे थे और मुकामी थे। लेकिन पहले वैगन के करीब पहुंचते वो वाकई चौंक पड़ा। खिड़की के पास मौजूद जो शख्स बैठा हुआ था वो वाकई भाकर था, 100% भाकर और अपने असली होलिये में। इमरान ने कार की स्पीड वैगन की स्पीड के बराबर की और वैगन की खिड़की के पास कार को करते हुए उसने सर बाहर निकाल कर बिगड़े हुए गैर मुल्की लहजे में टूटी फूटी उर्दू बोलते हुए भाकर से कस्बा जोशान का पता पूछा कि वो किस तरफ है। भाकर भी कार को करीब दौड़ते देखकर चौंक पड़ा था। लेकिन जब इमरान ने सर बाहर निकाल कर उससे जोशान कस्बे का पता पूछा तो उसकी आंखों में इत्मीनान की झलकियां नजर आईं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बाएं तरफ सड़क निकलती है जो कस्बा जोशान को जाती है। भाकर ने खिड़की से सर बाहर निकालकर जोर से चीखते हुए कहा और इमरान ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कार की रफ्तार यकलक बढ़ा दी। अब उसे मुकम्मल यकीन हो गया था कि ये भाकर है। उसने पता पूछने वाली हरकत सिर्फ इसीलिए की थी ताकि भाकर की आवाज़ सुन सके, और अब उसकी आवाज़ सुनने के बाद इमरान को मुकम्मल यकीन हो गया था कि यह आवाज़ वाकई भाकर की है। उसका साबका कई दफ़ा भाकर से हो चुका था, इसलिए वो उसकी आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता था। हाँ, बिल्कुल ये वही है। और इसका बतौर ड्राइवर इस तरह इन वैगनों का कारवां को लेकर जाने का क्या मतलब है कि मामला मशकूक है, या तो हमें डॉज दिया जा रहा है, असल माल इन वैगनों के ज़रिए भेजा जा रहा है और ट्रक सिर्फ हमें उलझाने के लिए आ रहे हैं, या फिर ये ग्रुप अलहदा किसी मिशन पर है और ट्रकों वाला ग्रुप अलहदा मिशन पर है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर आगे जाकर उसने कार का रुख कस्बा जोशान की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने जल्दी से कार एक दरख्त की ओट में रोकी और फिर डैशबोर्ड के नीचे लगे हुए बटन को दबा दिया। बटन दबते ही डैशबोर्ड का एक खाना खुल गया। उसके अंदर एक छोटा सा जदीद साख्त का ट्रांसमीटर कॉल मौजूद था। इमरान ने जल्दी से इसका मुख्तलिफ बटन दबाए और फिर एक बटन दबाते हुए ट्रांसमीटर कॉल टू टू की आवाज़ मखसूस आवाज़ में निकलने लगी। इमरान चंद लम्हों में इन आवाज़ों को सुनता रहा। फिर उसने दोबारा बटन ऑफ किया और एक नॉब की तेज़ी से वापस घुमाने लगा। ट्रांसमीटर की एक साइड पे एक डायल पर नज़र आने वाले नंबर तेज़ी से बैक होने लगे। अभी चंद नंबर ही बैक हुए थे कि नंबरों की साइड में छोटा सा सब्ज रंग का बल्ब जल उठा और इमरान ने चौंक कर हाथ रोक दिया और फिर दोबारा पहले वाले बटन ऑन कर दिए। दूसरे लम्हे ट्रांसमीटर से एक बुलंद आवाज़ हुई, हेलो हेलो, भाकर कॉलिंग अवर। चंद लम्हों बाद एक और आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर जैगर, एक स्पोर्ट्स कार पर मुझे शक है कि वो हमें चेक कर रही है। वो पहले हमारे करीब से गुजरी है। उस वक्त इसमें एक गैर मुल्की लड़की सियाह चला रही थी जब हम दारुल हुकूमत की चेक पोस्ट पर खड़े हुए थे। उस वक्त वो इस कदर बेतहाशा अंदाज में हमारे करीब से गुजरी कि इसका नोटिस लेने पर मजबूर हो गया। इसके बाद वो दोबारा वापस जाती हुई दिखाई दी। इस वक्त उसके साथ और एक कार भी थी। दूसरी कार के ड्राइवर ने मुझे गौर से देखा। उसके बाद चंद लम्हों पहले वो स्पोर्ट्स कार दोबारा वापस हमारे करीब से गुजरी। उस वक्त से गैर मुल्की सियाह चला रहा था। वो गैर मुल्की लड़की उसके करीब बैठी थी। उस गैर मुल्की सियाह ने मुझसे कस्बा जोशान का रास्ता पूछा, हालांकि ये कस्बा बिल्कुल नज़दीक है। वो पहले दारुल हुकूमत से भी पूछ सकते थे, इसलिए मेरे जहन में खटक पैदा हुई है। मैंने सोचा आपको कॉल करके बता दूं। अवर, भाकर ने कहा, हाँ मैंने भी इसको कार को चेक किया है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, हमारा मंसूबा ही ऐसा है कि हम पर किसी को शक नहीं पड़ सकता। शक के लिए हमने और जार डाल रखा है, तुम इत्मीनान से बढ़ते जाओ। अवर, जैगर ने आवाज़ सुनाई दी, अब आप मज़ीद हिदायत रास्ते के मुतालिक कब देंगे? अवर, भाकर ने पूछा। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि हमने दारुल हुकूमत से निकलकर दरेटॉप की तरफ जाना है, लेकिन दरेटॉप से पहले एक और काम होना है, इसलिए बाकी हिदायत वहीं दूंगा। अवर एंड ऑल, जैकर ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर दोबारा टू टू की आवाज़ निकलने के बाद बंद कर दिया और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए सारे बटन बंद कर दिए। ये क्या चक्कर है? जोलिया ने हैरत भरे अंदाज में कहा, हमारे साथ खूबसूरत दाव खेला गया है और अगर तुम इस तरह जज्बाती होकर ना जाती और तुम्हारी नज़र भाकर पर ना पड़ती तो हम अंधेरे में ही रह जाते और मुकम्मल शिकस्त हमारे खाते में पड़ जाती। इसलिए तो कहता हूँ कभी कभी जज्बाती होना फ़ायदेमंद होता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
कैसा दाव, कुछ बताओ तो सही, जूलिया ने झुंझले हुए अंदाज में पूछा। वो शायद दोबारा इस जज्बातीपन वाले जिक्र से बचना चाहती थी। अभी सब कुछ सुनकर भी तुम नहीं समझी? तनवीर उनके आदमी राजर के मेकअप में है। उसके जरिए पता चला है कि असला ट्रकों के जरिए स्मगल हो रहा है और राडर तंजीम के आदमी उसकी हिफाजत करेंगे। ये ट्रक अब दारुल हुकूमत पहुंचने वाले हैं, इसलिए हम इन ट्रकों की निगरानी के लिए मौजूद थे ताकि असला भी पकड़ा जा सके और ये भी मालूम हो सके ये असला कौन लोग किन लोगों के लिए भेज रहे हैं। जबकि मुजरिमों ने ये चक्कर चलाया है कि पहले वैगनों के जरिए स्मगल कर दिया और हमें उलझाने के लिए ट्रकों को बाद में भेजा और अपने आदमी इन ट्रकों की हिफाजत पे लगा दिए ताकि हम ट्रकों के पीछे लगे रहें और असला अपनी जगह पहुंच जाए। इस तरह उनका मिशन मुकम्मल हो जाता और हमारे हिस्से में शिकस्त आ जाती। इमरान ने इसे समझाते हुए कहा। ओह, बड़ी खूबसूरत गेम खेली गई है, जूलिया ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, लेकिन अब ये गेम इन पर ही पलट दी जाएगी। ठहरो, मैं एक्स2 से बात कर लूँ, इमरान ने कहा और अपनी घड़ी का विंड बटन खींचकर उसे बंद कर दिया। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग X2 अवर, इमरान ने घड़ी को मुंह से लगाते हुए कहा। यस X2 ऑन द लाइन अवर, दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने जूलिया के भाकर को चेक करने और अब तक तमाम हालात तफसील से बता दिए। ओह, अगर जूलिया भाकर को चेक ना करती तो वाकई वो लोग अपनी गेम में कामयाब हो जाते। इस सारे मिशन का क्रेडिट मिस जूलिया को जाता है, X2 ने कहा और जूलिया का चेहरा खुशी के मारे खिल उठा। जनाब, अब मेरी तजवीज़ है कि चूँकि हमें इन वैगनों की असलियत का भी पता चल गया है और ये भी मालूम हो गया कि उन्हें दर टॉप जाना है, इसलिए रॉडर ग्रुप के तमाम अफराद को यहीं गिरफ्तार कर लिया जाए और वैगनों की तलाशी लेकर उनसे असला निकाल लिया जाए और फिर हमारे आदमी इन वैगनों को चलाते हुए दर टॉप ले जाएंगे ताकि वहाँ मौजूद ग्रुप को जाहिर करके गिरफ्तार कर लिया जाए। अवर, इमरान ने कहा। ये तो ठीक है, लेकिन इस जैगर और ट्रकों की हिफाजत वाले ग्रुप का लाजमन आपस में राब्ता होगा। हमारे हाथ डालते ही ये दर टॉप वालों को इत्तला दे देंगे, इस तरह वो लोग आमने सामने ना आएंगे। अवर, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है जनाब। फिर ऐसा है कि अगर मैं इस जैगर को पहले काबू कर लूँ फिर बाकी कार्रवाई की जाए। ये असल आदमी है, इसके ज़रिए तमाम मालूमात मिल जाएगी। अवर, इमरान ने कहा। हाँ, तुम इस जैगर को ट्रेस करके काबू करो, इसके बाद बाकी हिदायत मैं दूंगा। फ़िलहाल जैसे सब कुछ पता चल रहा है इसे ऐसे ही चलने दो। अवर एंड ऑल, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और इमरान ने बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। अब इसे कैसे ट्रेस करेंगे? वो हमारी कार और हुलिया तो जान गया है, जूलिया ने कहा। अब इतना वक्त नहीं है कि हम सब कुछ बदल लें, अब तक ये कारवा काफ़ी आगे निकल गया होगा, इमरान ने कहा और कार चलाकर उसने मोड़ी और थोड़ी देर बाद वो मेन रोड पर आ गया। लेकिन उसने कार की रफ्तार तेज़ न की बल्कि उसे एक साइड पर रोककर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और फिर अपनी सीट उठाकर उसने उसके नीचे से बॉक्स में से 2 सब मशीन गनें निकाल लीं और एक मशीन गन जूलिया की तरफ बढ़ा दी और दूसरी अपने कंधे पर लटकाकर उसने बॉक्स के अंदर रखे हुए एक चुपटे से बॉक्स को बाहर निकाला। सीट बंद करके वो दोबारा बैठ गया। उसने इस बॉक्स के साइड में लगे हुए एक पिन को बाहर खींचकर उसे ट्रांसमीटर कैचर के साथ एडजस्ट करके बॉक्स को अपनी साइड पर रख लिया और फिर उसने ट्रांसमीटर कैचर की नॉब घुमाकर वही नंबर दोबारा एडजस्ट किए जिसके साथ सब्ज बल्ब जला था और फिर एक बार बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर कैचर में से दोबारा भाकर की आवाज़ सुनाई देने लगी। हेलो हेलो, भाकर कॉलिंग अवर, और उसके बाद जैगर की आवाज़ सुनाई दी और जैगर की आवाज़ उभरते ही इमरान ने बॉक्स की साइड का बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे बॉक्स में एक डायल रोशन हो गया और उस पर मुख्तलिफ सुइयाँ तेज़ी से हरकत करती हुई मुख्तलिफ हिस्सों पर रुक गई। ये जैगर की मखसूस फ्रीक्वेंसी थी। इमरान ने गुफ्तगू के इख्तिताम पर ट्रांसमीटर कैचर ऑफ करके बॉक्स को इससे अलहदा किया और फिर उसे नीचे अपने कदमों में रखकर उसने डैशबोर्ड की साइड में एक और बटन दबा दिया। इस बार जो खाना खुला इसमें आम ट्रांसमीटर था। इमरान ने वही फ्रिक्वेंसी इस पे सेट की जो बॉक्स के ज़रिए उसने जैगर को मालूम की थी और फिर उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कार खासी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद उसने वैगनों के इस कारवां को चेक कर लिया। इमरान ने कार की रफ्तार आहिस्ता की और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया, लेकिन ट्रांसमीटर का बल्ब सुर्ख रंग में जलता बुझता रहा। इमरान ने बटन ऑफ कर दिया और कार चलाता रहा, लेकिन इस बार उसकी रफ्तार आहिस्ता थी। काफ़ी दूर चलने के बाद उसने एक सियाह रंग की कार को देखा जिसे वैगनों क्रॉस करती हुई आगे गुजरती जा रही थी। हालांकि कार खासी ताकतवर इंजन की हामिल थी और वह आसानी से इन वैगनों को क्रॉस कर सकती थी, लेकिन कार की रफ्तार आहिस्ता थी और फिर कार इन वैगनों के अकब में से फासला देकर दौड़ने लगी। इमरान की कार अभी फासले पर ही थी और उनके दरमियान 4 ट्रक थे। इमरान ने एक बार फिर बटन दबा दिया और इस बार सुर्ख रंग का बल्ब फौरन सब्ज रंग में तब्दील हो गया। हेलो हेलो, जैगर हु इज़ कॉलिंग, जैगर की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इमरान ने कोई बात किए बगैर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया।
اس سیاہ رنگ کی کار میں جیگر موجود ہے۔ پہلے جب یہ ویگنو سے آگے تھا تو مخصوص رینج میں نہ آیا تھا، اب پیچھے آنے کے بعد رینج میں آیا ہے۔ اب ہوشیار رہنا، میں نے اسے روکنا ہے، خطرے کی صورت میں فائر کھول دینا ہے، عمران نے مسکرا کر جولیا سے کہا اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ اس نے اپنے کاندھے پر لٹکی ہوئی مشین گن اتار کر اپنی رانوں پر رکھ لی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ ٹرکوں کے پاس سے گزر کر سیاہ رنگ کی کار کی سائڈ پر پہنچ گیا۔ اس کا ایک ٹائر برسٹ کر دو، پچھلا ٹائر، جلدی کرو، عمران نے جولیا سے کہا اور جولیا نے انتہائی پھرتی سے مشین گن کی نال کھڑکی کی سائڈ پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے خوفناک دھماکے کے ساتھ سیاہ رنگ کی کار کا دایاں ٹائر برسٹ ہو گیا اور کار تیزی سے ٹرک کی سائڈ کی طرف گھومی۔ اسی لمحے عمران نے اپنی کار تیز کی اور پھر سیاہ رنگ کی کار کی سائڈ میں روکتے ہوئے اس نے دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگائی۔ سیاہ رنگ کی کار رک چکی تھی۔ خبردار، ہاتھ اٹھا دو ورنہ بھون ڈالوں گا، عمران نے مشین گن کی نال ڈرائیور کی کنپٹی سے لگاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ڈرائیور کی سائڈ میں بیٹھا ہوا آدمی چھلانگ لگا کر نیچے اتر چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ریوالور تھا، لیکن اسی لمحے دوبارہ تڑتڑاہٹ کی آواز ابھری اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا، جو جولیا کا کارنامہ تھا۔ خبردار، جولیا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس آدمی نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ جولیا کی مشین گن اس کی سائڈ سے لگ چکی تھی۔ عمران اس دوران دروازہ کھول کر ڈرائیور کو نیچے گھسیٹ چکا تھا۔ پیچھے آنے والے ٹرک بجائے رکنے کے اور زیادہ تیز ہو کر آگے بڑھ گئے۔ ادھر چلو، درخت کی طرف، عمران نے دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ کہ کون ہو تم؟ ڈاکو ہو ہمارے پاس؟ ڈرائیور نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہ نکلا تو وعدہ رہا کہ جانے دوں گا، لیکن اگر غلط حرکت کی تو بھون ڈالوں گا، عمران نے کہا اور مشین گنوں کے زور پر انہیں سڑک سے ہٹا کر درختوں کی طرف لے گیا۔ ایک کی سائڈ میں جولیا اور دوسرے کی سائڈ میں عمران کی مشین گن لگی ہوئی تھی، لیکن چند ہی قدم اٹھاتے ہی وہ دونوں بیک وقت گھومے اور جولیا چیختی ہوئی الٹ کر نیچے گری۔ اس کی مشین گن اس کے شکار کے ہاتھ میں پلک جھپکنے میں پہنچ گئی تھی، جبکہ عمران نے ڈرائیور کے گھومنے پر اچھل کر اپنے آپ کو نہ صرف سائڈ میں کیا بلکہ اس کی لات کھا کر ڈرائیور چیختا ہوا پہلو کے بل گرا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے فائر کھول دیا اور جولیا فائر کھولنے والے کے ہاتھ سے مشین گن نکل کر دور جا گری۔ جولیا نیچے گرتے ہی تیزی سے اچھل کر اس نے پوری قوت سے فلائنگ کک اس آدمی کے سینے پر جما دی جس کے ہاتھ میں مشین گن عمران کی فائر کی وجہ سے نکل چکی تھی۔ وہ آدمی فلائنگ کک کھا کر پشت کے بل زمین پر گر گیا۔ اسی دوران عمران اپنے آدمی کے سینے پر ضرب لگا کے آگے بڑھ چکا تھا اور جولیا والے آدمی کے نیچے گرتے ہی عمران نے ہاتھ میں پکڑی مشین گن کو بجلی کی سی تیزی سے نال سے پکڑ کر لٹ کے طور پر اس کا دستہ پشت کے بل گرنے والے آدمی کے سر پر دے مارا اور جولیا فلائنگ کک مار کر سیدھے ہی وہ اس آدمی کے توپ کے گولے کی طرح جا ٹکرائی جو عمران کی ضرب کھا کر نیچے گرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور وہ آدمی چیختا ہوا ایک بار پھر نیچے گرا اور جولیا اس کے اوپر جا گری، لیکن اس نے نیچے گرتے ہی جولیا کو ایک طرف اچھال دیا اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا عمران نے اس کے سر پر گن کا دستہ دے مارا اور اٹھنے کی کوشش کرتا وہ اس شخص بھی ساخت ہو گیا۔ چونکہ یہ بہت سب سڑک سے کافی فاصلے پر گھنے درختوں کے درمیان ہوا تھا، اس لیے سڑک پر گزرنے والوں میں سے کوئی بھی چیک نہ کر سکا اور ویسے بھی یہ لڑائی صرف چند منٹوں میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ عمران نے ان میں سے ایک کو جھک کر اٹھایا، دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر اسے گھسیٹا اور اندر لے گیا۔ یہاں اونچی اونچی جھاڑیوں کی وجہ سے سڑک پر سے کوئی چیز قطعی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جولیا، تم جا کر اپنی کار کو کسی اوٹ میں کھڑی کر آؤ، میں ذرا ان میں سے ایک کا انٹرویو کر لوں، عمران نے جولیا سے کہا اور جولیا سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ عمران اب ڈرائیور کے ساتھی کی طرف بڑھا کیونکہ ڈرائیور کی آواز اس نے سن لی تھی جب اس نے انہیں ڈاکو کہا تھا، جبکہ دوسرا قطعی نہیں بولا تھا اور ڈرائیور کی آواز جیگر سے نہ ملتی تھی، اس لیے عمران نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ ڈرائیور کا ساتھی ہی جیگر ہو سکتا ہے۔ عمران نے اس کے قریب پہنچ کر پہلے تو اس کے منہ کے بل الٹا دیا، پھر ان دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کر کے اس نے جیب سے کلپ ہتھکڑی نکالی اور اس کے دونوں کلائیوں میں پہنا دی اور اس کے بعد اسے دوبارہ سیدھا کر دیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک باریک دھار والا خنجر نکالا اور خنجر کی باریک نوک اس آدمی کے ایک نتنے میں ڈال کر اسے تیزی سے کھینچ لیا۔ نتنے سے خون کے قطرے نکلنے لگے اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار چھینک آئی اور خون کے قطرے اس کے جسم پر بکھر گئے۔ دوسرے لمحے اس شخص نے آنکھیں کھول دیں اور پھر تیزی سے اٹھنا چاہا، لیکن ہاتھ پیچھے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ فوری طور پر اٹھ نہ سکا۔ عمران نے ایک ہاتھ سے اسے واپس نیچے لٹایا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کی نوک سے اس کا دوسرا نتنا بڑی صفائی اور مہارت سے کاٹ دیا۔ اس آدمی کے حلق سے ایک بھیانک سی چیخ نکلی، لیکن عمران کا خنجر والا ہاتھ مسلسل اور برق رفتاری سے چلنے لگا۔ اس آدمی کے دونوں گالوں، پیشانی اور گردن پر خون سے بھری ہوئی سرخ لکیروں کے نقش و نگار ابھرنے لگے اور اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے پوری طرح منسلخ ہو چکا تھا۔
रुको, क्या कर रहे हो? उसने घुटे घुटे लहजे में कहा और इमरान समझ गया कि यही आवाज़ जैगर की है। सॉरी मिस्टर जैगर, मेरे हाथ को रोकने के लिए तुम्हें अब ज़बान चलानी होगी। इमरान ने फ़िक्रा मुकम्मल होने तक 2-3 और नक्श बना दिए। तुम क्या चाहते हो? कौन हो? जैगर ने बुरी तरह भड़कते हुए कहा। मैं ज़रा नक्शो निगार बना लूँ। इसी दौरान किसी लम्हे तुम्हारी एक आँख तेज़ी से बाहर आ जाएगी और फिर दूसरी नाक कट जाएगी। पूरे जिस्म के रेशे अलहदा हो जाएंगे। मिस्टर जैगर, ये मेरी हॉबी है, मुझे इस काम में बेहद लुत्फ़ आता है। इमरान का अंदाज़ जुनूनी जैसा था। रोको, हाथ रोको, मैं बताता हूँ। रोको, तुम पागल हो, जुनूनी हो, इसने अज़ियाबी अंदाज में चीखते हुए कहा, क्योंकि इमरान का हाथ मुसलसल नक्शो निगार बनाए जा रहा था और अब जैगर का चेहरा यूँ लग रहा था जैसे कोई अफ्रीकी दुल्हन अपने चेहरे पर मखसूस नक्शो निगार बनाती है। जोलिया भी इसी दौरान वापस आ चुकी थी। वो भी हैरत और खौफ से इमरान को देख रही थी। आंखें बचाना चाहते हो तो बस बोलते जाओ, न जाने किसी वक्त कंजर की नोक आंख की तरफ बढ़ जाए, मुझे खुद भी मालूम नहीं होगा और तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे, इमरान ने कहा और साथ ही उसने जैगर के पपोटे खंजर की नोक से काट दिए। तुम पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पागल, हाथ रोको, हाथ रोको, मैं मर जाऊंगा, जैगर ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। उधर टॉप में कौन आदमी वैगनों से असला वसूल करेगा? इमरान ने उसकी गर्दन पर खंजर की नोक से लकीर डालते हुए कहा। द टॉप से 5 मील पहले सरदार गुल खान का ख़ास आदमी मिलेगा। उसका नाम हाशिम खान है। उसने सुर्ख रंग की पगड़ी बांधी होगी। वो फौजी चेक पोस्ट से बचाकर वैगनों को द टॉप में ले जाएगा। जैगर ने कराते हुए जवाब दिया। बस काफ़ी है, अब मेरा हाथ भी थक गया है, इमरान ने एक तवील सांस लेकर उठते हुए कहा और फिर उसने झुककर जैगर को उठाया और कंधे पर लाद लिया। जोलिया, कार कहाँ है? इमरान ने पूछा। साइड में खड़ी है, जोलिया ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा और इमरान जैगर को उठाए उस तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो कार तक पहुंच गया। जोलिया उसके साथ थी। इमरान ने जैगर को कार की पिछली सीटों के दरमियान डाल दिया। इसका ख्याल रखना, मैं दूसरों को लेकर आऊँ, इमरान ने कहा और वो वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो दूसरों को भी उठाकर ले आया और इसे जैगर के ऊपर डालकर उसने कार के दरवाजे बंद कर दिए। अब उन्हें दानिश मंजिल पहुंचा दो, इमरान ने जोलिया से मुखातिब होकर कहा। और तुम? जोलिया ने हैरत भरे अंदाज में इमरान की तरफ देखते हुए कहा। मैं अब जैगर हूँ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और तेज़ी से सियाह रंग की कार की तरफ बढ़ गया जो अब भी सड़क के किनारे खड़ी थी। इमरान ने उसकी डिग्गी खोलकर उसमें से फालतू पहिया और पहिया कसने का सामान निकाला और फिर थोड़ी देर बाद वो बस टायर की जगह स्टॉपनी फिट कर चुका था। अब कार दोबारा दौड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। इमरान ने कार का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने सबसे पहले कार की चेकिंग शुरू की। कार के डैशबोर्ड में से एक मखसूस साख का ट्रांसमीटर मौजूद था। इमरान ने ट्रांसमीटर पर सफदर की फ्रीक्वेंसी सेट की और फिर बटन दबा दिया। यस सफदर ऑन द लाइन अवर। चंद लम्हों बाद सफदर की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? अवर, इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। इमरान साहब, आप तो गायब हो गए। ट्रक पहुँच चुके हैं, हम उनका ताक़ुब कर रहे हैं। अब वो दारुल हुकूमत की पहली चेक पोस्ट पर खड़े हैं। 4 कारें मार्क हुई हैं, जिनमें से 3 कारों में 4-4 अफराद हैं और एक कार में 2 आदमी हैं, जिनमें से एक तनवीर है, वो ड्राइविंग कर रहा है। अवर, सफदर ने जवाब दिया। इसका मतलब है तनवीर चेक हो चुका है, इसलिए उन्होंने उसे अकेला नहीं रखा। अवर, इमरान ने कहा। तनवीर चेक हो चुका है, क्या मतलब? अवर, सफदर ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। बस पूछो नहीं, गेम उलट चुकी है। इन ट्रकों में कुछ नहीं है, मैं सियाह रंग की कार में आ रहा हूँ। अब हमने इन कारों को कवर करके इन अफराद को पकड़ना है और तनवीर को अलहदा करना है। बहरहाल मैं आकर कुछ चेक करता हूँ। अवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके बाद उसने वॉच इस ट्रांसमीटर पर X2 से रब्ता कायम किया। X2। चंद लम्हों बाद X2 की आवाज़ सुनाई दी। ताहिर, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। जैगर उसके साथी को मैंने कवर करके जोलिया के हाथ दानिश मंजिल भिजवा दिया है, उन्हें गेस्ट रूम में पहुँचा देना और ख्याल रखना कहीं ये भी राजर की तरह दिल के कमज़ोर साबित ना हो। मैंने जैगर से फौरी ज़रूरत मालूमात हासिल कर ली है। इस असला द टॉप में जाना है जहाँ सरदार गुल खान के आदमी उसे रिसीव करेंगे। अब मैं इन मुजरिमों को कवर करना है और तनवीर को उनसे अलहदा करना है। अगर हमने फायर वगैरह किया तो फिर तनवीर की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए मैं सुपर फैयाज को इस्तेमाल करता हूँ। वो चेकिंग के बहाने किसी भी जगह नहीं रोक कर गिरफ्तार कर लेगा। अवर, इमरान ने बताया। और वो असला और वैगन? अवर, X2 ने पूछा। वो मुजरिमों की गिरफ्तारी के बाद पकड़ेंगे, अभी उन्होंने वो द टॉप तक जाना है, इसलिए उनकी तरफ से फौरी कोई फिक्र नहीं। अवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और फिर वॉच ट्रांसमीटर बंद करके उसने सबसे पहले अपना मेकअप साफ़ करना शुरू कर दिया। सर से विग उतारे और चेहरे पर से मास्क उतारने के बाद अब वो असल शक्ल में था। उसने विग और मास्क बाहर फेंके और फिर कार को मोड़कर शहर की तरफ दौड़ाया। अब वो सीधा सुपर फैयाज की तरफ जा रहा था ताकि इसको इस्तेमाल करके मुजरिमों को गिरफ्तार किया जा सके।
तनवीर राजर के मेकअप में ड्राइविंग कर रहा था जबकि जेरी साथ वाली सीट पर मौजूद था। कस्बा साजिदपुर से उन्होंने 10 ट्रकों की निगरानी अपने ज़िम्मे ले ली थी। 3 कारों में दूसरा ग्रुप भी उनके साथ था। जेरी ने ट्रांसमीटर पर किसी जैगर से बात की थी। वो जैगर को बॉस कह रहा था और उसे बता रहा था कि वो सब होशियार और चौकन्ना हैं। ट्रक इस वक्त दारुल हुकूमत की पहली चेक पोस्ट से चेकिंग के बाद फारिग हो चुके थे और अब वो दारुल हुकूमत के एरिया में दाखिल हो चुके थे। राजर, यहाँ की सीक्रेट सर्विस बिल्कुल ही अहमकों का टोला है। अब देखो हम किस कदर आसानी से असला ले जा रहे हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। जेरी ने बड़े तंज़ीह अंदाज में तनवीर से, जो राजर के रूप में था, मुखातिब होकर कहा। हाँ वाकई बॉस, वैसे हमारा मंसूबा भी तो बेहतरीन है, तनवीर ने जवाब दिया। ऐसा बेहतरीन कि अगर सीक्रेट सर्विस वाले हरकत में भी होंगे तब भी आखिर खाक ही चाटनी रह जाएगी, जेरी ने हंसते हुए कहा। वैसे बॉस, अगर सीक्रेट सर्विस वाले मुकाबले पर आ गए तो हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? क्या 10-12 आदमी मुकाबला कर सकेंगे? राजर ने कहा। हाँ, ये 10-12 आदमी तो तुम जानते ही हो, आधे शहर को उड़ा सकते हैं। हमारा एक एक आदमी सैकड़ों पर भारी है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसी नौबत ना आएगी, जेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो हेलो, जॉगर कॉलिंग अवर। इसी लम्हे कार्ट के डैशबोर्ड से जैगर की आवाज़ सुनाई दी। जेरी जानता है था कि यह असल जैगर नहीं है बल्कि उसकी जगह बांटनी है जिसे जैगर बनाया गया है। यस बॉस, जेरी अटेंडिंग अवर। जेरी ने हाथ बढ़ाकर बटन दबाते हुए कहा। जेरी, तुम ट्रकों से आगे हो या पीछे? अवर, जैगर ने पूछा। हमारी कारें ट्रकों से पीछे हैं। क्यों? अवर, जेरी ने चौंक कर पूछा। मैंने 2 कारों को चेक किया है, वो कई बार हमसे आगे आ गई हैं और कई बार पीछे रह गई हैं। यूँ लगता है जैसे हमारी निगरानी कर रही हो। अवर, जैगर ने कहा। करते रहे, हमारा क्या जाता है, हमें किसी को छेड़ने की क्या ज़रूरत है? अवर, जेरी ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर भी हमें मोहतात रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि धोखे में मार खा जाए। अवर, जैगर ने कहा। कोई धोखा नहीं हो सकता, सब कुछ नॉर्मल अंदाज में हो रहा है। बॉस डोंट वरी, अगर उन्होंने हमसे मुकाबला किया तो फिर वो उसकी भारी कीमत अदा करेंगे। अवर, जेरी ने कहा। ठीक है, बहरहाल मोहतात रहना, अवर, जैगर ने कहा और उसके साथ ही अवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। जेरी ने भी हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। बॉस खामोखा परेशान हो रहा है, अभी थोड़ी देर में हम दारुल हुकूमत की हुदूद क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद मामूली सा खतरा भी बाकी नहीं रहेगा। राजर, तुम ज़रा कार की रफ्तार बढ़ाओ, अब हमें ट्रकों से आगे जाकर भी सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए, जेरी ने राजर से कहा और राजर ने सर हिलाते हुए कार की रफ्तार तेज़ कर दी। बीटीवी माइक उसके कॉलर में मौजूद था और उसे मालूम था कि एक्स2 उनकी तमाम गुफ्तगू सुन रहा होगा, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था। अब उसे एक्स2 की पॉलिसी भी समझ में आ गई थी कि वो इस तरह निगरानी करके वो हाथ तलाश करना चाहता है जो ये असला हासिल कर रहे हैं। उसकी कार खासी तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई ट्रकों को क्रॉस करके आगे पहुंच गई, लेकिन फिर एक मोड़ मुड़ते ही उसे पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाने पड़े और कार बड़ी मुश्किल से मोड़ने के बाद आने वाले क्रॉस बैरियर से टकराते टकराते बच गई। यहाँ पुलिस की वैगनें और जीपें खड़ी थी और पुलिस का खासा अमला खड़ा था। तनवीर ने सुपर फैयाज को पूरी वर्दी में खड़े देख लिया था। कार इधर ले आओ और कागजात चेक कराओ, एक मुसल्लह कांस्टेबल ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा और तनवीर ने मुड़कर जेरी की तरफ देखा जिसने उसे कार की तरफ ले जाने के लिए कहा था और तनवीर ने खामोशी से कार बाएं तरफ मोड़ दी। वहाँ पहले कई कारें रुकी हुई थी और पुलिस का मुस्तैद अमला उनकी चेकिंग में मसरूफ़ था। एक तरफ मेज़ कुर्सी बिछाए पुलिस के 2 आला ऑफिसर बैठे हुए थे, वो कागजात चेक करके उन पर मोहर लगाते और इस तरह वो कारें आगे रवाना हो जाती। तनवीर ने एक कार की तरफ रोकी और फिर नीचे उतर आया। जेरी भी उसके साथ ही नीचे उतरा। जेरी ने जेब से कागजात का लिफाफा निकाला और चेकिंग स्टाफ की तरफ बढ़ा दिया। आप गैर मुल्की हैं? ठीक है, आप कार में बैठे हैं, हम आपके सिफारत खाने से तस्दीक करके आपके कागजात वापस कर देंगे, पुलिस ऑफिसर ने कहा। कितनी देर लगेगी और ये किस सिलसिले में चेकिंग हो रही है? जेरी ने कदरे करक लहजे में पूछा। स्पेशल जनरल चेकिंग है जनाब, आप घबराएं नहीं, आपको सिर्फ थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा, हम उसके लिए माजरत ख्वाह हैं, पुलिस ऑफिसर ने बड़े अखलाक भरे अंदाज में कहा और जेरी सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। उसे चूँकि मालूम था कि कागजात बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए जाहिर है उन्होंने किसी किस्म का कोई ख़तरा न था। जेरी और राजर दोबारा अपनी कार में बैठकर आगे बढ़ गए। कारें आती जाती रहीं, रुकती रहीं और गैर मुल्की भी रोक लिए गए थे और फिर एक एक करके वार्डर ग्रुप की 3 कारें भी वहां पहुंच गईं। उनके कागजात भी सिफारत खाने से चेकिंग के लिए रोक लिए गए थे, लेकिन अब वो सब एक दूसरे से अलहदा थे। थोड़ी देर बाद उनका एक सिपाही उनके पास पहुंचा
آپ کا نام جیری اور راجر ہے سر؟ سپاہی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ جیری اور راجر نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے کاغذات چیک ہو چکے ہیں، جا کر لے لیں، سپاہی نے کہا، اور وہ دونوں اتر کر دوبارہ اس میز کی طرف بڑھ گئے جس پر کاغذات کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ جیری نے دیکھا کہ اس کے سارے ساتھی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ آپ کے کاغذات تو درست ہے جناب، لیکن آپ کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ ایک اعلیٰ آفیسر نے جیری سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تنویر نے دیکھا کہ وہ سپر فیاض تھا۔ اسے سپر فیاض جیسے آدمی سے اس طرح اخلاق سے بولنا کچھ کھٹکا۔ ہماری تلاشی لے لیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، جیری نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے اپنا سامان یہاں میز پر رکھ دیں، اس طرح وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اور جیری نے جیب سے سامان نکال کر میز پر رکھنا شروع کر دیا۔ تنویر نے بھی اس کی پیروی کی۔ جیری کے باقی ساتھی بھی ایسا کرنے لگے۔ پین، پیچکس، سیٹ، بٹوے وغیرہ میز پر پہنچ گئے۔ جیری جانتا تھا کہ یہ پین، پیچکس وغیرہ ہی اصل اسلحہ ہے، لیکن اس کی ساخت ایسی تھی کہ انہیں کسی صورت اسلحے میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو صرف جیری اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ بظاہر پین، پیچکس، سیٹ، قلم، چاقو اور اس قسم کا سادہ سا سامان اپنے اندر کس قدر خوفناک ہلاکت لیے ہوئے ہیں۔ جب سب سامان رکھ کر پیچھے ہٹے تو سپر فیاض نے سپاہیوں سے جو اب وہاں اکٹھے ہو گئے تھے کہا، ٹھیک ہے معزز مسافروں کو جامع تلاشی لو، ان صاحب کی تلاشی میں خود لوں گا۔ سپر فیاض نے تنویر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سپاہیوں سے کہا، اور دوسرے رمے ماحول حیرت بھری چیخوں سے گونج اٹھا۔ جیری اور اس کے ساتھیوں کو بجلی کسی سپاہیوں نے اٹھا کر زمین پر پھینکا اور چند ہی لمحوں میں ان سب کے ہاتھوں میں کلپ ہتھ کڑیاں پہنائی جا چکی تھیں، جبکہ دوسرے سپاہیوں کی گنوں کا رخ ان کی طرف تھا۔ البتہ تنویر ویسے ہی کھڑا حیرت سے پلکیں جھپکا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے اچانک ہو گیا۔ اس کے خیال کے مطابق تو ابھی صرف نگرانی ہو رہی تھی، اور اسے چھوڑ دینے کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ سپر فیاض ایکسٹرو کے حکم پر یہ سب کچھ کر رہا ہے، ورنہ ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ جیری اس کے ساتھیوں نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے راڈر گروپ کا خاتمہ، مسٹر جیری، میں بتاتا ہوں۔ اسی لمحے ایک پولیس آفیسر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور تنویر نے ایک طویل سانس لیا۔ یہ عمران تھا، اور اس کے ساتھی عمران نے سر سے پولیس کیپ اتاری اور پھر چٹکی سے سر اور چہرے سے ایک ماسک اتار کر پھینک دیا اور اپنی اصل شکل میں تھا۔ ہمارا سامان تو واپس کرو، جیری نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے یہ اندازہ بھی نہ تھا کہ انہیں اس طرح چکر دے کر قابو کر لیا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سامان دراصل ہلاکت خیز بم ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر سعید، عمران نے اچانک ایک طرف کھڑے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، اور تنویر نے اسے چونک کر دیکھا۔ ان سب کو لے کر جا کر باس کے حوالے کر دو۔ اب میں اور سپر فیاض ان ویگنوں کو چیک کر لیں جن میں غیر ملکی اسلحہ فٹ کیا گیا ہے، عمران نے اس نوجوان سے کہا، اور پھر اس کے اشارے پر کئی افراد آگے بڑھائے، اور پھر سپاہی جیری اور اس کے ساتھیوں کو دھکیلتے ہوئے ان کاروں کی طرف لے گئے جن کی طرف سعید اور اس کے ساتھیوں نے اشارہ کیا تھا۔ ویگنوں کے بارے میں سن کر جیری کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کی ساری گیم ختم ہو چکی ہے۔ یہیں چیکنگ کی کیا ضرورت تھی؟ کم از کم ڈیلیوری اسٹاپ تک تو سامنے آ جاتا۔ تنویر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، وہ آ چکا ہے، ان کے اصل باس جیگر کو قابو کر لیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ گیم کھیلنے کی کوشش کی تھی، اسلحہ ویگن کے ذریعے پہلے نکال دیا، اور ٹرک ہمیں ڈاج دینے کے لیے آ رہے تھے۔ اب تم بھی اپنے باس کے پاس جاؤ، تمہاری ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تم ان کی نظروں میں تھے، اور تمہاری وجہ سے ہمیں یہ سارا کھڑاک پھیلانا پڑا، ورنہ یہ انتقامی طور پر سب سے پہلے تمہارا خاتمہ کر دیتے، عمران نے مسکراتے ہوئے تنویر سے کہا، اور تنویر نے سر ہلا دیا۔ آؤ سپر فیاض، اب تمہارا دوسرا کارنامہ بھی دیکھ لیں کہ تم نے کس طرح اپنی ذہانت اور مستعدی سے غیر ملکی اسلحہ پکڑ لیا ہے، عمران نے سپر فیاض سے مخاطب ہو کر کہا، اور سپر فیاض کا چہرہ چمک اٹھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بلیک زیرو کے حلق سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ اگر یہی بات سمجھ میں آ جاتی تو پھر رونا ہی کس بات کا تھا، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ عمران ابھی دانش منزل ہی پہنچا تھا، اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ اسلحہ نہ ہی ویگنوں سے ملا تھا اور نہ ہی ٹرکوں سے۔ ویگنوں اور ٹرکوں کا ایک ایک پرزہ علیحدہ کر کر دیکھ لیا گیا تھا، لیکن اسلحہ تو کیا ایک گولی تک نہ مل سکی۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ڈاج دیا گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ صرف ڈاج نہیں، انتہائی خوبصورت ڈاج۔ آج پتہ چلا ہے کہ ابھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو مجھ سے بھی حماقت میں 2 جوتے آگے ہیں، عمران نے کہا۔ میرے خیال میں اب ان لوگوں سے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلحہ کہاں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں بھی نہیں معلوم، انہیں بھی ہماری طرح استعمال کیا گیا ہے، کوئی انتہائی خوبصورت جال بچھایا گیا ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے اس جال میں پھنس گئے ہیں، عمران نے کہا۔
द रेड टॉप के सरदार गुल जहां की निगरानी की जाए तो शायद सूरत हाल वाज़ेह हो सके। ब्लैक ज़ीरो ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, मैंने यहाँ आने से पहले सर सुल्तान से मुराफ़त उनका बंदोबस्त कर दिया था। देखो क्या नतीजा निकलता है। सुपर फैयाज तो मेरी जान को आ गया, बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया है। वो बेचारा गया था कारनामा अंजाम देने और वहाँ से कारनामा तो क्या, कारनामा मरा हुआ चूहा भी बरामद न हुआ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो बस मुस्कुरा ही रहा है, वरना उसका जहन इस वक्त ज़लज़ले की ज़द में है। और था भी ऐसा ही। इमरान को ज़िंदगी में पहली बार एहसास हो रहा था कि वो मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गया है, मुकम्मल और वाज़ेह शिकस्त। रॉडर तंजीम उसकी हर तवक्को से कहीं ज़्यादा चालाक और अयार साबित हुई थी, और जहाँ तक गिरफ्तार शुदा अफराद का ताल्लुक था, उसे मालूम था कि उनकी गिरफ्तारी भी कोई फ़ायदा न दे सकेगी, क्योंकि कोई इल्ज़ाम साबित ही ना हो सका था। कागजात बिल्कुल दुरुस्त थे। वो कंपनियाँ भी मौजूद थी जिन्होंने वैगनों के बाकायदा ऑर्डर दिए थे और ट्रकों से गल्ला मंगवाया था, और ज़ाहिर है अब वो कंपनियाँ भी हुकूमत के खिलाफ हर्जाने के दावे दायर कर देगी। इस तरह सारी ही आंतें उलट गई थी और इमरान और सीक्रेट सर्विस के पास सिवाय हाथ मलने के और कुछ बाकी ना रहा था। X2 की पोजीशन भी ख़राब हो रही थी। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने कहा। इसे ख्याल था कि फ़ोन सर सुल्तान का होगा, लेकिन उसने फिर भी X2 का ही नाम लिया था एहतियात के तौर पर। सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान कहाँ है? सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। इमरान ही बोल रहा हूँ, फरमाइए, इमरान ने मायूस से लहजे में कहा। इमरान, द रेड टॉप में हालात बिल्कुल नॉर्मल है। हंगामी तहकीकात के मुताबिक वहाँ गुज़िश्ता 2 रोज़ से ही न कोई ट्रक पहुँचा है और न कोई वैगन। सरदार गुल जहाँ भी नॉर्मल है, कोई मशकूक बात सामने नहीं आई। लेकिन ये चक्कर क्या है? सर सुल्तान ने कहा। सिर्फ चक्कर नहीं सर सुल्तान, बल्कि घन चक्कर है। बहरहाल ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। उसका मूड वाकई ऑफ हो रहा था। उसकी पेशानी पर शिकनों का जाल फैला हुआ था। वो सामान कहाँ है जो इन लोगों ने जेबों से निकाला था? इमरान ने अचानक चौंकते हुए पूछा। मौजूद है, ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। वो ले आओ, जल्दी करो, इमरान ने कहा। उसकी आंखों में चमक सी उभर आई थी। ब्लैक ज़ीरो तेज़ी से उठकर मलिका कमरे में चला गया और चंद लम्हों बाद वो एक बड़ा सा लिफाफा उठाए वापस आया। उसने लिफाफे में से सारा सामान निकाल कर मेज़ पर रखना शुरू कर दिया। एहतियात से रखो, ये सब खौफनाक बम है, इमरान ने कहा, और ब्लैक ज़ीरो और ज़्यादा मोहतात हो गया। जब सब सामान मेज़ पर रख दिया गया तो इमरान ने बटुए उठा कर उनकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। बटुए में करेंसी नोटों के अलावा आम से कागजात थे। उस जैगर की जेबों से भी कुछ मिला था? इमरान ने पूछा। हाँ, उसके पास भी चंद चीज़ें थी, बटुआ भी था और अलहदा पड़ा था। ले आओ, ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, ले आओ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर मलिका कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान सामान की चेकिंग में मसरूफ़ था। थोड़ी देर बाद उनका सामान भी आ गया और फिर उसके बटुए में से इमरान को एक कागज़ मिल गया जिस पर पेंसिल से चंद हिंसे और अल्फाज लिखे हुए थे। इमरान गौर से इस कागजात को देखता रहा। आओ ब्लैक ज़ीरो, शायद काम बन जाए, इमरान ने कागजात हाथ में लेकर कुर्सी से उठते हुए कहा, और वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए ट्रांसमीटर रूम में पहुंच गए। उस कमरे में इंतहाई वसी हेता अमल के ताकतवर ट्रांसमीटर मौजूद थे। इमरान ने कागजात पर देखकर एक ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी। क्या इस पर फ्रीक्वेंसी दर्ज है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, बज़ाहिर तो आम अल्फाज है, लेकिन ये दरअसल जागा कोड है। ये कोड जर्मनी नाजियों ने जंग के दौरान ईजाद किया था, लेकिन चूंकि उसे याद रखना बेहद मुश्किल था, इसलिए उसे जल्द ही मतरूक कर दिया गया था। हेलो हेलो, जैगर कॉलिंग, चीफ बॉस, ओवर, इमरान ने फ्रीक्वेंसी सेट करते हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑन करते हुए कहा। चंद लम्हे तो ट्रांसमीटर से टू टू की मखसूस आवाज़ें उभरती रहीं, फिर यकलख्त उसका बल्ब सब्ज़ हो गया और इमरान की आंखों में चमक उभर आई। सब्ज़ बल्ब जलने का मतलब था कि उसने सही कोड हल कर लिया था। यस चीफ बॉस, ऑन दी लाइन, ओवर। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। बॉस, गज़ब हो गया, हमारा पूरा ग्रुप गिरफ्तार कर लिया गया है, ट्रक और वैगनें भी रोक ली गई हैं। इंटेलिजेंस के सेक्टर आदमियों ने उन्हें घेर लिया है। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से फ़रार हुआ हूँ बॉस, ओवर। इमरान ने जैगर के लहजे में इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? ओवर। चीफ बॉस ने इसी तरह मुतमईन लहजे में कहा। मैं बॉस, अपने अड्डे से, सारा काम गड़बड़ हो गया है, मिशन नाकाम हो गया है। ओवर। इमरान ने कहा। तुमने अच्छा किया कि मुझसे इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर रब्ता कर लिया। तुम ऐसा करो कि अपने साथियों को छुड़ाने की पूरी कोशिश करो, मिशन की फिक्र ना करो, वो फेल नहीं हो सकता। रॉडर तंजीम इतनी अहमक नहीं है जितनी पाकिस्तान वाले उसे समझते हैं। ओवर। चीफ बॉस ने मुतमईन लहजे में कहा। मिशन फेल नहीं हुआ? क्या मतलब? बॉस, वैगनें उनके कब्जे में है, असला वो निकाल लेंगे। ओवर। इमरान ने लहजे में शदीद हैरत उभर आई थी।
اسلحہ ویگنوں میں ہوگا تو انہیں ملے گا، تم اس بات کو چھوڑو، ایسا کرو فوری طور پر سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری مسٹر پیٹرک سے ملو، اسے بس راڈر کا حوالہ دے دینا، وہ باقی کام خود کر لے گا۔ ہمارے آدمیوں کے کاغذات بالکل درست ہے، حکومت انہیں کسی صورت بھی گرفتار نہیں کر سکتی، وہ سفارت خانے کی مداخلت پر انہیں چھوڑنے پر مجبور ہوگی۔ میں نے اس کا انتظام پہلے ہی کر لیا ہے، مجھے معلوم تھا کہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اوور چیف باس نے کہا۔ لیکن باس، مجھے تو اوور، عمران نے جھجکتے ہوئے بات مکمل کرنے سے پہلے ختم کر دی، میں تمہارے جذبات جانتا ہوں، پاکیزیہ سیکرٹ سروس انتہائی فعال ہے، اس کے لیے ایسے ہی انتظامات کرنے پڑے تھے، اور تم میں سے کسی کو اصل بات کا اس لیے پتہ نہ لگنے دیا گیا تاکہ تم سب کی کارکردگی نارمل رہے۔ بہرحال یہ میرا اپنا منصوبہ تھا اور ویسے ہی ہوا جیسے میں نے سوچا تھا، تم فوراً کوشش شروع کر دو، ہو سکتا ہے کل یا پرسوں میں خود تم سے رابطہ قائم کروں پیٹرک کے ذریعے، ابھی میں مصروف ہوں۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ آؤ بلیک زیرو، میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور تیز تیز چلتا ہوا وہ آپریشن روم میں آ گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس، ٹرانسمیٹر مانیٹرنگ سینٹر، رابطہ قائم ہوتے ایک آواز سنائی دی۔ X2 صدیقی سے بات کرو، عمران نے کرک لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور عمران خاموش ہو گیا۔ یس سر، صدیقی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ہی ٹرانسمیٹر مانیٹرنگ سینٹر کے انچارج صدیقی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ X2 دانش منزل کی ٹرانسمیٹر کال کا آٹومیٹک سیکشن کام کر رہا ہے، عمران نے پوچھا۔ یس سر، اس کی سلیٹ ٹپس دانش منزل ہر ماہ پہنچا دی جاتی ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے دانش منزل کے ماسٹر کمپیوٹر سے ایک کال کی گئی ہے، آج کی سیل کھول کر اس کی سیکنڈ فریکوینسی کا محل وقوع معلوم کرو، ابھی بتاؤ، عمران نے کہا۔ سیکنڈ فریکوینسی کا محل وقوع؟ یس سر، میں ابھی خود جا کر پتہ کرتا ہوں، صدیقی نے جواب دیا۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے، اور بالکل صحیح، یہ بے حد اہم ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، میں سمجھتا ہوں سر، میں خود جاؤں گا، میں ابھی چیک کر کے فون کرتا ہوں سر، صدیقی نے جواب دیا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ٹرانسمیٹر مانیٹرنگ سینٹر X2 کے تحت میں تھا، اس میں پاکیزیہ سے ہونے والی تمام ٹرانسمیٹر کالیں جو بیرون ملک کی جاتی تھی مانیٹر کی جاتی تھی۔ دانش منزل کے لیے علیحدہ سیل بنایا گیا تھا جہاں تمام مشینری آٹومیٹک تھی، دانش منزل سے کی جانے والی کسی ٹرانسمیٹر کال کا ٹیپ عملے میں سے کوئی سن نہ سکتا تھا، اس کے ٹپ سلیکٹ شدہ صورت میں دانش منزل پہنچا دی جاتی تھی، جنہیں بلیک زیرو سن کر پھر ضائع کر دیا کرتا تھا۔ اس جدید ترین ٹرانسمیٹر مانیٹر سینٹر میں ایسی مشینری بھی نصب تھی کہ ٹرانسمیٹر کال کی مخالف فریکوینسی چاہے وہ کسی بھی دنیا کسی بھی مقام پر ہو، اس کا محل وقوع دریافت کیا جا سکتا تھا۔ آپ اب چیف باس سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ دیکھو، صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ راڈر کا کوئی نہ کوئی مشن ضرور تھا، صرف ڈرامے کے لیے تو یہ ساری کارروائی نہیں کی گئی ہوگی، البتہ یہ اور بات ہے کہ ہمیں ڈوج دینے کے لیے ایسا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ ہم ہر صورت میں ڈوج کھا جائیں، اور ہمیں پھنسانے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھی ابھی اصل مشن کی ہوا تک نہ لگنے دی گئی ہو، ایسی کارروائیاں کی گئی ہیں جس سے ظاہر ہو کہ مجھے الجھایا جا رہا ہے۔ پھر ان ٹرکوں والا مشن سامنے آیا، اس کے ساتھ ویگنوں کو سامنے لایا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ بھاکر کو جان بوجھ کر بھیجا گیا تھا تاکہ بھاکر کو دیکھنے کے بعد ہم سمجھ لیں کہ ہمیں ڈوج دیا جا رہا ہے اور اسلحہ ان ویگنوں کے ذریعے لے جایا جا رہا ہے۔ ہمیں مزید الجھانے کے لیے جیگر کو در ٹاپ اور اس کے سردار کا نام بھی بتا دیا گیا، جس سے حکومت کی چپلکش تھی کہ تاکہ ہم اس میں الجھ جائیں، اور واقعی ہم دھوکہ کھا گئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس دوران انتہائی خفیہ طریقے سے اسلحہ کسی اور ذریعے سے اسمگل کر دیا گیا ہے۔ اب چیف باس کی باتوں سے میں نے سوچا ہے کہ اصل مشن کے ساتھ چیف باس خود ہے، اس لیے وہ ایک دو روز میں جیگر سے رابطے کے متعلق کہہ رہا تھا۔ بہرحال اب فریکوینسی کا محل وقوع معلوم ہونے سے کچھ صورتحال مزید واضح ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ لیکن آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا کہ جیگر کے بٹوے میں ایمرجنسی فریکوینسی کے بارے میں کوئی چٹ موجود ہوگی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ وہ اس طرح عمران سے پوچھ رہا تھا جیسے سیکرٹ سروس کے ارکان خود اس سے سوال کرتے ہیں۔ جیگر بہرحال اس مشن کا انچارج تھا، یہ اور بات تھی کہ ابھی اسے اصل مشن کی ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی، ورنہ مین جس انداز سے پوچھ گچھ کی گئی تھی وہ ضرور اشارہ کر دیتا، لیکن کچھ بھی ہو، اصل سربراہ اور مشن کے سربراہ کے درمیان ہنگامی رابطے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے مجھے خیال آیا تھا کہ جیگر کے پاس لازماً ہنگامی صورتحال میں چیف باس کے رابطے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور کارڈ ہوگا، لیکن جیگر بھی تو جانتا ہوگا، اس سے بھی تو پوچھا جا سکتا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ظاہر ہے، لیکن اس قسم کے افراد سے اصل بات اگلوانا ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ان کے ذہنی کیفیت کو
ایک خاص سطح پر لے آنا پڑتا ہے جس کے لیے ایک خاصا وقت چاہیے۔ ہاں اگر یہ چٹ نہ ملتی یا کوڈ حل نہ ہوتا تو پھر لازماً جیگر سے ہی بات کرنی پڑتی، عمران نے کہا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے ریسیور اٹھا کر کہا، صدیقی بول رہا ہوں جناب، ٹرانسمیٹر مانیٹرنگ سینٹر سے۔ دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سر یہ کال پاکیشیا میں کیچ کی گئی ہے، ایریا یا محل وقوع درہ تاج کے درمیان سے گزرنے والی سڑک لگتا ہے۔ میں نے سر کوشش کی تو لیکن کوئی عمارت ٹریس نہیں ہوئی، صدیقی نے کہا۔ درہ تاج کس طرف؟ عمران نے پوچھا۔ صدیقی سے بات سن کر اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی۔ سر درہ تاج سے پہلے وہ جو درہ کاپٹر آتا ہے اس کے درمیان کا علاقہ ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ دیکھا، یہ تھی پلاننگ، ہمیں درہ ٹاپ ویگنوں اور ٹرکوں کے چکر میں ڈال کر اسلحہ درہ تاج لے جایا جا رہا ہے۔ عمران نے پہلی بار کھل کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اس وقت درہ تاج کا تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا۔ واقعی درہ تاج میں تو کئی ماہ پہلے اچھی خاصی سوزش ہو چکی ہے جس پر حکومت نے بمشکل قابو پا لیا تھا، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران نے سر ہلایا اور ریسیور اٹھا کر جولیا کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ جولیا اسپیکنگ، چلنا مباد، جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2 جولیا سیکرٹ سروس کے تمام میں عمران کو لے کر فوری طور پر اسپیشل ہیلی کاپٹر پر پہنچ جاؤ، فوری مشن درپیش ہے۔ عمران تمہارا انچارج ہوگا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے کے اندر، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس PA2 کمانڈر، زون B، رابطہ ہوتے ہی آواز سنائی دی۔ X2 کمانڈر الطاف سے بات کراؤ جلدی، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ کمانڈر الطاف اسپیکنگ، چلنا مباد، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، کمانڈر الطاف نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ درہ تاج اور درہ کاپٹر آپ کے زون میں شامل ہیں، عمران نے پوچھا۔ یس سر، کیوں سر، کوئی خاص بات؟ کمانڈر الطاف نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں ایک اہم مشن درپیش ہے، درہ کاپٹر اور درہ تاج کے درمیان تمہاری کوئی چھاؤنی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، تقریباً درمیان میں باب الخیل شہر میں چھاؤنی موجود ہے سر، کمانڈر الطاف نے کہا۔ اس چھاؤنی کا انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سب کمانڈر جہانگیر سر، کمانڈر الطاف نے جواب دیا، ویسے ہی اس کے لہجے میں حیرت اور ہلکے سے خوف کے اثرات نمایاں تھے۔ اچھا سنو، سب کمانڈر جہانگیر کو آرڈر دے دو کہ وہ 10 جیبیں تیار رکھے جو ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہو، ان جیبوں میں مسلح فوجی ہونے چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہیلی کاپٹر چھاؤنی میں اترے گا، اس میں 6 مرد اور ایک عورت سوار ہوگی، یہ سب اسپیشل سروسز کے لوگ ہیں، ان کا انچارج علی عمران ہوگا جو میرا خصوصی نمائندہ ہے، وہ سب کمانڈر جہانگیر کو ہدایت دے گا، سب کمانڈر جہانگیر اس کے احکامات کی فوری تکمیل کر لے گا، کوڈ X2 ہی ہوگا، کسی قسم کی کوئی کوتاہی حکامت کی تعمیل نہیں ہونی چاہیے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، میں ابھی ہدایت دے دیتا ہوں سر، اگر مشن کے بعد میں کچھ مجھے بھی، کمانڈر الطاف نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں، بعد میں تفصیل بتا دی جائے گی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ہیلی کاپٹر پر اطلاع کر دو کہ ہیلی کاپٹر تیار کریں، میں وہیں جا رہا ہوں، عمران نے بلیک زیرو سے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ درہ کاپٹر کی چیک پوسٹ پر غلے سے بھرے ہوئے 10 ٹرک آ کر رکے اور چیک پوسٹ کا عملہ ان کی چیکنگ کے لیے بڑھا ہی تھا کہ سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی کار چیک پوسٹ پر آ کر رکی۔ کار میں سے ایک مقامی نوجوان نیچے اترا اور چیک پوسٹ کی عمارت کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتا بڑھ گیا، اس کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا کاغذی تھیلا تھا۔ اوہ جناب آپ، اندر بیٹھے ہوئے آفیسر نے چونک کر نوجوان کو دیکھا اور احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ٹرک میں اپنے قبیلے کے لیے لے جا رہا ہوں، کیا اس کی چیکنگ ضروری ہے؟ نوجوان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خاکی رنگ کا کاغذ کا تھیلا اس آفیسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، واہ صاحب واہ، آپ کے قبیلے کے لیے غلہ جا رہا ہے تو اسے چیک کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، آفیسر نے تھیلے کو نوجوان کے ہاتھ سے جھپٹ کر جلدی سے اغبی الماری میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ جیسے آفیسر تو ہر چیک پوسٹ پر ہونے چاہیے، ہمدرد اور تعاون کرنے والے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارا تو فرض ہے آپ سے تعاون کرنا ہے، آفیسر نے سر ہلا کر کہا اور پھر اس نے جلدی سے گھنٹی بجا دی۔ دوسرے لمحے ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ رحمت خان، ٹرکوں کو جانے دو، یہ تو صرف غلے کے ٹرک ہیں اور غلہ تو سب کو چاہیے، آفیسر نے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے جناب، سپاہی نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ جائیے جناب، بے فکر ہو جائیے، آفیسر نے نوجوان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے شکریہ، نوجوان نے کہا اور آفیسر سے مصافحہ کر کے واپس مڑ گیا۔ ٹرکوں کے ارد گرد مسلح سپاہی اب واپس چوکی کی طرف آ رہے تھے۔ کراس بیریئر اٹھا لیا گیا تھا اور ٹرک آہستہ آہستہ ریگنا شروع ہو گئے تھے۔ نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا کار کی طرف پہنچا اور پھر دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کام ہو گیا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک بھاری بھرکم آدمی نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا چہرہ کافی چوڑا تھا اور چہرے سے انتہائی صغیر دکھائی دے رہا تھا۔ یس باس، سب کچھ طے تھا باس، نوجوان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار چلاتے ہوئے کہا۔ اب آگے کتنی چیک پوسٹیں ہیں؟ باس نے پوچھا۔ وہ شکل سے مقامی لگ رہا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان بات چیت غیر ملکی زبان میں ہی ہو رہی تھی۔ صرف ایک چیک پوسٹ درتاج کی آنی ہے باس، وہاں بھی معاملہ طے ہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نوجوان نے کار کو آگے دوڑاتے ہوئے کہا۔ راستے میں کوئی اور رکاوٹ نہیں آئے گی؟ راستے میں جو فوجی چھاؤنی ہے، باس نے سخت لہجے میں کہا۔ چھاؤنی میں کچھ لوگ اپنے ہیں باس، میں نے سب بات چیت طے کر لی ہے، آپ دیکھیں گے ہم کس آسانی سے مشن مکمل کر لیتے ہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ گڈ کرابی، تم واقعی باصلاحیت ہو، باس نے پہلی بار مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، یہ تو معمولی سا مشن تھا، میں نے تو درخواست کی تھی کہ آپ کو خود تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، میں نمٹ لوں گا، آپ نے کہیں بھی ہمیں چیک نہیں کیا گیا، سب معاملات صاف تھے، کرانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہاری منصوبہ بندی واقعی بے داغ ہے، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ مشن آرڈر کے لیے عزت کا مسئلہ بن گیا ہے اور ہم نے اس مشن کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے ہیں، باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ خاموش رہا۔ اس کی کار بھی ٹرکوں سے آگے نکل جا چکی تھی۔ درتاج کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے؟ باس نے پوچھا۔ 110 کلومیٹر ہے جناب، 4 گھنٹے لگ جائیں گے، چونکہ چڑھائی بہت ہے، کرابی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ باس کچھ کہتا، اس کے پیروں کے سامنے رکھے ہوئے بریف کیس میں سے ٹوں ٹوں کی آوازیں ابھری۔ باس اور کرابی دونوں چونک پڑے۔ کال کس کی ہو سکتی ہے؟ کرابی نے چونکتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کال کس کی ہو سکتی ہے، ہمارے مشن سیکرٹ سروس نے پکڑ لیا ہے، باس نے مسکراتے ہوئے جھک کر بریف کیس اٹھایا اور اپنی رانوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ سیکرٹ سروس نے پکڑ لیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں باس؟ نوجوان اس بری طرح گھبرا کر چونکا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا اسٹیئرنگ لڑکھڑا گیا اور کار ٹرک سے جا ٹکراتے ہوئے بچ گئی۔ اپنے آپ کو سنبھالو کرابی، میرے سامنے ایسی گھبراہٹ کا مطلب موت بھی ہو سکتا ہے، باس نے بریف کیس کے مخصوص ساکھ کے تالوں کو کھولتے ہوئے انتہائی کڑک لہجے میں کہا۔ سوری باس، کرانی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ باس نے بریف کیس کھول کر اس میں موجود ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر نکالا اور انہیں اس کی سائٹ میں لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی ڈائل پر موجود سوئی تیزی سے حرکت میں آئی اور ایک ہنسے پر رک گئی۔ یہ ایمرجنسی فریکوینسی ہے، جیگر کی کال ہو سکتی ہے، اس کے پاس یہ فریکوینسی ہے، باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ریڈیو آن کرنے والی نوب گھما دی۔ دوسرے لمحے ریڈیو سے ایک انسانی آواز ابھری۔ ہیلو ہیلو، جیگر کالنگ، چیف باس اوور۔ بولنے والے کا لہجہ قدرے گھبرائے ہوا تھا۔ یس چیف باس آن دی لائن اوور، باس نے کڑک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر جیگر نے بوکھلے ہوئے انداز میں بتایا کہ ٹرک اور ویگنوں کو انٹیلیجنس کے افراد نے گھیر لیا ہے۔ اس کے بعد باس اور جیگر کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ جیگر بے حد گھبرایا ہوا تھا جبکہ چیف مطمئن تھا۔ تھوڑی دیر بعد چیف باس نے جیگر کو ہدایت دے کر رابطہ ختم کیا اور ریڈیو کی سائٹ کا بٹن آف کر کے اس نے اسے واپس بریف کیس میں رکھ کر بریف کیس بند کر دیا۔ کرابی حیران تھا کہ اس قدر خوفناک اطلاعات کے باوجود باس آخر کیوں اتنا مطمئن تھا۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ جس مشن کو تم اس قدر آسان سمجھ رہے تھے وہ کتنا مشکل ہے، اس لیے مجھے خود آنا پڑا ہے، چیف باس نے بریف کیس دوبارہ رکھ کر کرابی سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا کہ جیگر کس مشن کی بات کر رہا تھا، کرابی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور چیف باس نے مختصر طور پر اسے بتایا کہ سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس کی نظروں سے اصل مشن چھپانے کے لیے کس طرح گیم کھیلی گئی ہے، اور کربی کی آنکھیں یہ حیرت انگیز تفصیل سن کر پھیلتی گئیں۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس قدر گہری پلاننگ ہوگی۔ اب جب سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس کو ان ویگنوں اور ٹرکوں سے کچھ نہیں ملے گا تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی، چیف باس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن باس، جیگر کو بھی اس مشن کی اصل حقیقت کا علم نہیں تھا، وہ تو عظیم میں مجھ سے بھی سینئر ہے باس، کرابی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اگر اسے اصل کہانی کا پتہ چل جاتا تو پھر اس کی کارکردگی میں اداکاری آ جاتی اور یہ ہمارے مشن کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ اصل مشن کا صرف مجھے اور کافرستان کے سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کو ہی علم ہے بس، چیف باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سڑک پر اکا ڈکا ہی ٹرک اور بسیں آتی جاتی رہیں ورنہ پہاڑی علاقے میں سے
गुजरने वाली ये सड़क काफी सुनसान थी। अचानक चीफ बॉस और क्रॉबी की नजरें दूर से आई हुई फौजी जीप पर पड़ी तो वो चौंक पड़े। जीप काफी तेज रफ्तार से चली आ रही थी। इस वक्त वो ट्रकों से आगे चल रही थी। उसी लम्हे जीप की दोनों हेडलाइट्स दोबारा जल बुझ गईं और क्रॉबी बुरी तरह चौंक पड़ा। ये हमारे पास आ रही हैं बॉस, क्रॉबी ने होठ काटते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? चीफ बॉस ने भी चौंक कर पूछा। क्रॉबी ने कार एक साइड पर करके रोक दी। दूसरे लम्हे जीप उनके करीब आकर रुकी और फौजी जीप से उतरकर उछलकर नीचे उतरा। इतनी देर में क्रॉबी भी दरवाज़ा खोलकर नीचे आ गया था। क्या बात है सुल्तान? क्रॉबी ने परेशानी लहजे में पूछा। अभी अभी बड़े साहब का फ़ोन आया था कमांडर साहब के पास कि वो 10 जीपें तैयार रखें जिनमें मुसल्लह फौजी हों। मैं इस वक्त साहब के कमरे में दाखिल हो रहा था कि साहब ने हाथ के इशारे से मुझे वापस भेज दिया। सिर्फ इतनी इस बात सुन सका कि बड़े साहब ने 10 जीपें तैयार करने के लिए कहा है। मैंने सोचा कि आपके ट्रक गुजर रहे हैं, कहीं आपका मसला ना हो, इसलिए आपको बताने आ गया हूँ ताकि आप मोहतात हो जाएं। सुल्तान ने तेज़ लहजे में क्रॉबी से मुखातिब होकर कहा। अरे नहीं, वो इनका अपना कोई मसला होगा, बड़े साहब का हमारे ट्रकों से कोई ताल्लुक़ नहीं। तुम वापस जाओ, खामोखा मुझे परेशान कर दिया। क्रॉबी ने सख्त और झुंझाए हुए लहजे में कहा। साहब, मेरा तो फ़र्ज़ था कि सुल्तान ने मुँह बनाते हुए कहा। मैं जानता हूँ तुम्हारे फ़र्ज़ को, तुम्हारे पीठ किस तरह नहीं भरता। ये लो और जाओ, क्रॉबी ने कहा और जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर सुल्तान की तरफ बढ़ा दी। सुल्तान ने बड़े हरीसाना अंदाज में नोटों की गड्डी क्रॉबी के हाथ से झपटी और उसे सलाम करके वापस जीप की तरफ मुड़ गया। चंद लम्हों बाद जीप उसी तेज़ रफ्तारी से चलती हुई आगे बढ़ गई। सुल्तान शायद कहीं जाने का कहकर आया था, इसलिए वापस जाने के बजाय आगे निकल गया था। क्या बात थी? चीफ बॉस ने क्रॉबी के अंदर बैठ के ही कड़क लहजे में पूछा। बॉस, यहाँ के लोग बेहद हरीस हैं, मज़ीद रकम इकट्ठे करने के लिए कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। मुझे बताने आया था कि कमांडर साहब का फ़ोन यहाँ छावनी के सब कमांडर के पास आया है कि 10 जीपें तैयार रखें। बस इसी बात को बहाना बनाकर आ गया। हालांकि कमांडर का हमसे क्या ताल्लुक़, फौजी छावनी है, ऐसे अहकाम तो आते ही रहते हैं, क्रॉबी ने कहा और चीफ बॉस ने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया और क्रॉबी ने कार आगे बढ़ा दी। हेलीकॉप्टर काफ़ी तेज़ रफ्तारी से उड़ता हुआ दर्रेताज के तरफ में बढ़ता जा रहा था। पायलट सीट पर सफदर था, जबकि साइड सीट पर इमरान आंखों से ताकतवर दूरबीन लगाए बैठा नीचे देख रहा था। जोली और बाकी सीक्रेट सर्विस पीछे बैठी हुई थी। वो सब एक्स2 के हुक्म पर हेलीकॉप्टर पर आए थे और फिर इमरान वहाँ पहुँचा और फिर दूसरे ही लम्हे वो सब हेलीकॉप्टर पर बैठकर परवास करने लगे। इमरान के कहने पर ही सफदर ने हेलीकॉप्टर की पायलट सीट संभाल ली थी। इमरान ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि वो दर्रेताज जाना है। ये चक्कर क्या है, कुछ हमें भी तो बताओ। इमरान के पीछे बैठे हुए तनवीर से रहा ना गया तो वो बोल पड़ा। इस बार चक्कर के बजाय चक्करबाज से वास्ता पड़ा है और मुझे वाकई यूँ महसूस होने लगा है जैसे मैं ज़रूरत से ज़्यादा अक्लमंद हो गया हूँ। अगर एक्स2 की खोपड़ी काम ना करती तो बस यूँ समझो मैं और सीक्रेट सर्विस चारों शाने चुस्त हो चुके होते। इमरान ने दूरबीन आंखों से हटाते हुए मुड़ कर कहा। तुम खामोखा अपनी सेल्फ पब्लिसिटी कर रहे हो, असल दिमाग तो एक्स2 का ही चलता है। जोलिया ने कहा। हाँ वाकई तुम सच कह रही हो, एक्स2 का दिमाग चल गया है, इमरान ने मुहावरा इस्तेमाल करते हुए कहा और जोलिया के अलावा बाकी साथी भी बेइख्तियार हंस पड़े। बस तुम्हें यही काम आता है कि अल्फाज की उलट फेरी करते रहो। सीधी तरह बताओ ये सब सिलसिला क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों? जोलिया ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा। हाँ इमरान, कम अज़ कम हमें पता तो चले, कैप्टन शकील ने इस बार जोलिया की तायद करते हुए कहा। अब मैं ख्याल में तनवीर की जगह तुम लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुंह धो रखो, बल्कि मुंह धोकर मेकअप भी कर रखो, तुम्हारी दाल प्रेशर कुकर में भी नहीं गलेगी। इमरान की ज़ुबान पर एक बार फिर चल निकली। इमरान साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा करते हो, इमरान ने उसकी बात काटते हुए कहा और हेलीकॉप्टर एक बार फिर कहकों से गूंज उठा। इमरान साहब, डायरेक्ट दर्रेताज जाना है या किसी और जगह का रुख करना है? सफदर ने कहा। दर्रेताज तो आए फिर बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, साथियों, मेहरबानों, सोती आंखों, बहते कानों, अब दिल थाम कर बल्कि इसी किसी बैंक लॉकर में रख कर बैठो, ताकि दिल ना होगा, न जज्बात उमड़ेंगे, न शादियाँ होगी और न ख़ानदानी मनसूबबंदी का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि शादी ही ना करो। अब देखो, हम में से किसी की शादी नहीं हुई, इसलिए सब सीक्रेट सर्विस में अकड़ते फिर रहे हैं, वरना तनवीर किसी मुजरिम को थप्पड़ मारने से पहले अपने बच्चे का बहता हुआ नाक पोंछने में लग जाता। कैप्टन शकील अपने बच्चों की क्रिकेट टीम का कैप्टन बन चुका होता। सफदर हाथ में दवाई की शीशी उठाए और एक्सरे और ईसीजी की फाइल बगल में दबाए क्लिनिक गर्दी कर रहा होता। इमरान ने मजमू बाजू के से अंदाज में बाकायदा लेक्चर शुरू कर दिया। तुम खामोश नहीं रह सकते,
کان پک گئے ہیں تمہاری بکواس سنتے سنتے، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ جب بک پک کر بہنے لگے تب بتانا، ایسا اکثری نسخہ بتاؤں گا کہ نہ رہیں گے کان نہ سنے گا بانسری، عمران نے محرتاً ستیہ ناش کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، درتاج میں پچھلے دنوں کافی شورش رہی ہے، کہیں آپ اس سلسلے میں تو نہیں جا رہے؟ اچانک پیچھے بیٹھے نعمانی بول پڑا۔ بالکل، جس طرح پولیس اس وقت پہنچتی ہے جبکہ ڈاکو ڈاکہ ڈال کر جا چکے ہوتے ہیں، اسی طرح سیکرٹ سروس کو بھی اس وقت پہنچنا چاہیے جب شورش برپا ہو کر ختم ہو جائے، تاکہ اطمینان سے جا کر فاتح خوانی کی جا سکے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم درہ کاپٹر پر پہنچ گئے ہیں عمران صاحب، اچانک صفدر نے کہا، اور عمران درہ کاپٹر کا نام سن کر تیزی سے مڑا اور پھر اس نے جلدی سے گلے میں لٹکی ہوئی دوربین آنکھوں سے لگا کر نیچے دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر چند لمحوں بعد اسے درہ کاپٹر اور درہ تاج کے درمیان سڑک پر چلنے والی ٹرکوں کا کارواں نظر آ گیا۔ اس کے آگے آگے ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی کار بھی دوڑ رہی تھی۔ عمران چلہ میں اسے دیکھتا رہا، کار کبھی ٹرکوں کے آگے ہو جاتی تو کبھی پیچھے رہ جاتی، پھر کبھی ہیلی کاپٹر ان کے اوپر سے گزر جاتا۔ صفدر، ہیلی کاپٹر کو بابخیل شہر میں موجود فوجی چھاؤنی کی طرف دوڑاؤ، شمال کی طرف، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور صفدر نے سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا رخ موڑ دیا۔ عمران کی سنجیدہ آواز سنتے ہی وہ سب چوکنا ہو گئے۔ تنویر، ابھی تمہاری چیف باس سے ملاقات ہوگی، راڈر کے چیف باس سے، عمران نے مڑ کر تنویر سے کہا، اور تنویر چونک پڑا۔ راڈر کا چیف باس؟ وہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ ان کا مشن تو دارالحکومت میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ تنویر نے چونکتے ہوئے کہا، ختم کہاں ہوا تھا، وہ تو تم ہی چاروں شانے چش گئے تھے۔ ایکس 2 کی کھوپڑی کام نہ کرتی اور ٹرانسمیٹر کال کا پتہ نہ چلا لیتا تو غیر ملکی اسلحہ درہ تاج پہنچ گیا تھا، اور ہم دانش منزل بیٹھے سیکرٹ سروس کے مزار پر قوالیاں ہی کرتے رہ جاتے، عمران نے کہا۔ اوہ، تو یہ چکر ہے، جولیا نے کہا، اور عمران نے اس بار بڑی سنجیدگی سے انہیں تمام تفصیل بتا دی۔ اس قدر حیرت انگیز ڈاج کا سن کر ان سب کے چہرے حیرت سے بگڑ گئے۔ مجرموں نے واقعی سیکرٹ سروس کو شکست فوج دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یہ ایکس 2 کوئی مافوق الفطرت چیز ہے، ورنہ اس قدر گہری گیم تو توڑ کر اصل سراغ لگا لینا کسی انسان کے بس میں نہیں، جولیا نے بڑے فقریہ انداز میں کہا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ جس سے ایکس 2 کی تعریف کا پہلو نکلتا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی چڑیل ہو، سنا ہے چڑیلوں کی آواز مردانی ہوتی ہے، اس لیے تو ہر وقت پردے میں رہتا ہے، عمران نے حسب عادت فقرہ کستے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، باس کے متعلق کوئی بکواس کی تو منہ توڑ دوں گی، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، توڑ دینا تاکہ کم از کم اس کا نقاب تو اترے گا، عمران نے بات کو ایکس 2 کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، فوجی چھاؤنی نظر آنے لگ گئی ہے، صفدر نے کہا، اور عمران سیدھا ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر میں عمران کی ہدایت کے مطابق ہیلی کاپٹر فوجی چھاؤنی کے خصوصی ہیلی کاپٹر پر اتر گیا۔ ہیلی کاپٹر پہ سب کمانڈر جہانگیر بذات خود موجود تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی نیچے اتر آئے، اور پھر عمران نے آگے بڑھ کر سب کمانڈر جہانگیر سے ہاتھ ملایا۔ مجھے علی عمران کہتے ہیں، میں ایکس 2 کا نمائندہ ہوں، عمران کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ اوہ یس سر، کمانڈر صاحب کی طرف سے مجھے ہدایت مل چکی ہے، 10 جیبیں اور مسلح فوج تیار ہیں سر، سب کمانڈر نے جہانگیر کے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آئیے دفتر میں بات کریں، یہ اسپیشل سروسز کے لوگ ہیں، عمران نے اپنے ساتھیوں کو تفصیلی تعارف کرانے کے بجائے سرسری سا تعارف ہی کافی سمجھا، اور وہ پھر سب کمانڈر کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے بڑے آفس میں جا بیٹھ گئے۔ آپ لوگ کیا پینا پسند کریں گے؟ سب کمانڈر جہانگیر نے اخلاقاً پوچھا۔ ان تکلفات کی ضرورت ہے اور نہ وقت، پہلے یہ بتائیں یہاں ہماری کوئی بات تو نہیں سن رہا؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ نو سر، آپ کھل کر بات کریں، میری اجازت کے بغیر اندر کوئی نہیں آئے گا، سب کمانڈر جہانگیر نے کہا۔ بات یہ ہے سب کمانڈر صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ابھی حال ہی میں شادی کی ہے، عمران نے اچانک کہا، اور سب کمانڈر جہانگیر کے ساتھ ساتھ ان کے سب ساتھی بھی عمران کی اس بیتو کی بات پر بے اختیار چونک پڑے۔ یس سر، 10 روز پہلے ہی میری شادی ہوئی ہے سر، سب کمانڈر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مجھے کیسے معلوم ہوا، تو میں آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دوں کہ آپ کی انگلی میں بالکل نئی اور چمکدار شادی کی انگوٹھی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف جھپٹا۔ دوسرے لمحے اس نے دروازہ کھول کر ایک فوجی کو گریبان سے پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا۔ عمران کے ہاتھوں میں نہ جانے کس وقت ریوالور آ گیا جو اس وقت اس فوجی کی کنپٹی سے لگا ہوا تھا۔ خبردار، اگر حرکت کی تو میں گولی مار دوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور سب کمانڈر جہانگیر تو یوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس فوجی کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہو۔ حکومت خان تم؟ سب کمانڈر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ صاحب، حکومت خان نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اس سے پوچھ گچھ بعد میں کر لیں گے، فی الحال اسے کہیں بھجوانے کا انتظام کرو ورنہ میں اسے یہیں گولی مار دوں گا، عمران نے سب کمانڈر جہانگیر سے کہا، اور جہانگیر نے جلدی سے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کار بھیجنے کو کہا۔
चंद लम्हों बाद सिक्योरिटी फोर्स के मुसल्लह अफराद अंदर आए और सब कमांडर जहांगीर ने हुकूमत खान को ले जाकर सिक्योरिटी रूम में बंद करने का हुक्म सुना दिया और साथ ही ये भी कहा कि उसके दफ्तर का पहरा दिया जाए, कोई दफ्तर के 100 गज के फासले से करीब ना आए। सिक्योरिटी फोर्स के अफराद हुकूमत खान को लेकर चले गए। उसकी वजह से तुम्हारी शादी का पूछना पड़ा। मैंने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। बहरहाल सुनो कमांडर, जहांगीर गैर मुल्की असले से लदे हुए 10 ट्रक और दर्रेतौज की तरफ जा रहे हैं। बज़ाहिर उन पर गल्ला लदा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दर हकीकत उसमें गैर मुल्की असला मौजूद है। उनकी निगरानी के लिए स्याह रंग की एक बड़ी सी कार साथ है। इमरान ने बराह रास्त बात करते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? दर्रेकॉप्टर में तो फौजी चेक पोस्ट है। सब कमांडर जहांगीर के इमरान की बात सुनकर हैरत के मारे सर के बाल भी खड़े हो गए थे। फौजी चेक पोस्ट तो दूर है, तुमने अपनी छावनी में उनके आदमियों को देख लिया। तुम फौजी लोग हो, सीधे काम करते हो, जबकि मुजरिम हमेशा अयारी से काम लेते हैं। अब सुनो, पहले मेरे ख्याल था कि इस असले की हिफाजत के लिए काफ़ी लोग होंगे, इसलिए जेबों का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन एक कार के लिए इस कदर हुजूम की ज़रूरत नहीं। और फिर अब मुझे तुम्हारी छावनी के सिपाहियों पर से भी एतबार उठ गया है। हो सकता है इन जेबों में मुजरिमों के आदमी भी हों और वो ऐन वक्त पर हमारा ही कबाड़ा कर दें। ट्रक और कार इस वक्त तीसरी पहाड़ी के करीब हैं। मैं इस इलाके को जानता हूँ। चौथी पहाड़ी के पहले मोड़ पर इस कार को रोका जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि इस कार में मौजूद अफराद को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए। ट्रकों के बाद में फौजियों की मदद से आसानी से काबू कर लिया जा सकता है। इमरान ने कहा, फिर जनाब चौथी के बजाय 5वीं पहाड़ी पर उन्हें आसानी से कवर किया जा सकता है। वहाँ हमारी हंगामी चौकी कायम है। ये चौकी सिर्फ मामलात के लिए है। हम ट्रकों, कारों या बसों को वहाँ चेक नहीं करते, इसलिए यकीनन उन्होंने वहाँ कोई सिलसिला ना बनाया होगा। हम किसी भी बहाने उस कार को रोक सकते हैं। सब कमांडर ने कहा, उस चौकी पर कितने अफराद हैं? इमरान ने पूछा। 10 फौजी और एक हवलदार है जनाब। वैसे हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ मज़ीद आदमी भेजे जा सकते हैं। सब कमांडर ने कहा, तो ऐसा करो कि फौरी तौर पर वहाँ के अफराद को वापस बुलाकर यहाँ से नए आदमी भेजो, लेकिन वो आदमी बाएतमाद हो। अभी उनको इस चौकी तक पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए ये काम आसानी से हो सकता है और हम भी नए आदमियों के साथ वहीं पहुँच जाएंगे। बाकी मामलात वहीं देख लेंगे। इमरान ने कहा, ठीक है जनाब, मैं इंतज़ाम करता हूँ, मैं खुद भी साथ जाऊँगा। सब कमांडर ने कहा और फिर वो उठकर वो कमरे से बाहर निकल गया। फौजी छावनी में मुजरिमों के आदमियों की मौजूदगी का मतलब है कि वसी जाल फैलाया गया है। सफदर ने कहा, हाँ, वैसे मुजरिम हर तरफ से मोहतात रहते हैं। मैं इसीलिए उन्हें बेखबरी में पकड़ना चाहता हूँ, वरना ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा इंतज़ाम कर रखा हो वो बेवक्त तमाम ट्रकों को बमों से उड़ा सकते हैं। इमरान ने कहा। थोड़ी देर बाद कमांडर वापस आया। आइए सर, हमारा हेलीकॉप्टर और आदमी तैयार है, भरोसे के लोग हैं, सब कमांडर ने कहा और वो सब उठकर उसके साथ वापस हेलीकॉप्टर पर पहुंच गए। वहाँ एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर मौजूद था जिसमें 10 मुसल्लह फ़ौजी बैठे हुए थे। सब कमांडर जहांगीर उस फ़ौजी हेलीकॉप्टर में बैठ गया, जबकि इमरान और उसके साथी अपने हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। दोनों हेलीकॉप्टर आगे पीछे फ़िज़ा में बुलंद हुए। सब कमांडर जहांगीर का हेलीकॉप्टर आगे था, जबकि इमरान ने अपना हेलीकॉप्टर उसके पीछे रखा था। सब कमांडर जहांगीर खासा ज़हीन साबित हुआ, क्योंकि वो सड़क के तरफ ले जाने के बजाय उगवी सिम से होकर 5वीं पहाड़ी पर जा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर पहाड़ी की एक वादी में उतर गए। यहाँ एक चौकी मौजूद थी। चौकी पर मौजूद फौजी कमांडर को देखकर अटेंशन हो गए और उन्होंने सैल्यूट मारा। तुम सब इसी हेलीकॉप्टर से वापस छावनी जाओ, सब कमांडर ने इनसे मुखातिब होकर तहकुमाना लहजे में कहा और वो सब तेज़ी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गए। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर वापस छावनी की तरफ जा रहा था, जबकि इमरान वाला हेलीकॉप्टर चौकी के पीछे छुपा खड़ा था। मैंने हिदायत दे दी है, उन लोगों को मिशन की तकमील से पहले निगरानी में रखा जाएगा, सब कमांडर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा और इमरान ने सर हिला दिया। इमरान इस तरफ सड़क को देख रहा था जिधर से कार और ट्रकों को आना था। अपने सिपाहियों को साइड में छुपा दो, इस तरह के इशारा मिलते ही 2-4 की तरफ कार को घेर लें, इससे पहले सामने ना आए, और तुम खुद भी उनके साथ छुप जाओ, बाकी काम हम वो खुद कर लेंगे। इमरान ने सब कमांडर से कहा और वो सब कमांडर ने सर हिलाते हुए सिपाहियों को अहकामात देने शुरू कर दिए और थोड़ी देर बाद कमांडर समेत सिपाही चट्टानों के पीछे गायब हो चुके थे। सफदर, तुम और कैप्टन शकील चौकी के पीछे खड़ी फौजी जीप को लेकर इस तरह सड़क पर खड़ा होकर जिस तरह वो अचानक खराब हो गई हो, रास्ता भी रुक जाए और महसूस भी ना हो कि खास तौर पर रास्ता रोका गया है, उसका बोनट उठा देना। इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील को हिदायत देते हुए कहा और वो जीप की तरफ मुड़ गए। लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि पहले कार आए? हो सकता है पहले ट्रक गुजरे।
जोलिया ने कहा, उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, तनवीर तुम इस मोड़ पर जाकर चट्टान के पीछे छुपकर नीचे उतर कर चेक करो। जब ये काफिला ऊपर चढ़ने लगे तो हमें बताना कि कौन आगे है। इशारा कर देना, कार आगे हो तो एक उंगली और ट्रक आगे हो तो 2 उंगलियां। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा और तनवीर सर हिलाता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया। जोलिया तुम इस जीप के साथ इत्मीनान से खड़ी हो जाना, लामहला कार आगे रुकेगी। तुम सिर्फ यही बताना कि तुम गैर मुल्की अखबार के रिपोर्टर हो। फौजियों के साथ दरअतौज जा रही थी कि जीप खराब हो गई और उसे छोड़कर मदद लेने के लिए आ गए हैं। फिर जीप हटाने के लिए उनमें से एक लाजमन नीचे उतरेगा या 2 उतरेंगे और बाकी अफराद इधर उधर छुप जाएं। फिर हमने बेवक्त कार पर हमला करना है और जिस कदर अफराद कार में मौजूद हों उन्हें फौरी तौर पर निकाल कर उन पर काबू पाना है, इमरान ने कहा। और वो सब मुनासिब जगह देख कर इधर उधर हो गए। कैप्टन शकील और सफदर ने इस दौरान पुरानी जीप को लाकर सड़क पर टेढ़ा करके खड़ा कर दिया था। इस तरह के वो बाकायदा रास्ता बंद करने का सोचा ना जा सकता है। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद तनवीर का इशारा दिखाई दिया। उसने 2 उंगलियां उठाई हुई थी। ट्रक पहले आ रहे हैं, जीप हटा दो सफदर, ट्रकों को गुजरने दो, इमरान ने जोर से कहा। और सफदर और कैप्टन शकील ने आड़ से निकलकर जीप को धकेल कर एक तरफ कर दिया। जोलिया जीप के पीछे इस तरह बैठ गई कि सड़क पर उसे किसी ने ना देखा हो। अगर ट्रकों के साथ ही कार निकल गई तो? साथ वाले पत्थर के पीछे बैठे हुए चौहान ने कहा, नहीं ये तंग सड़क है, यहाँ से साइड से निकलने की जगह नहीं है, वो ट्रकों के बाद ही आएगी। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, वैसे मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि एक कार को रोकने के लिए इस कदर जद्दोजहद क्यों की जा रही है। वो कर भी क्या सकते हैं, चौहान ने कहा। बात कार या उसमें मौजूद सवारों की नहीं, बल्कि वो दस्तावेज़ात हासिल करना चाहता हूँ जिसमें ये सबूत मिल जाए कि काफिरिस्तान हुकूमत दर्रतौज के शोरिश पसंदों को गैर मुल्की असला सप्लाई कर रही है। इस तरह बैनुल अक़वामी बोर पर प्रोपेगेंडा करके इस सिलसिले को आइंदा के लिए रोका जा सकता है, वरना आज हम एक खेप पकड़ लेंगे तो कल वो दूसरी भेज देंगे, परसों तीसरी भेज देंगे। इमरान ने जवाब दिया, ओह वाकई, लेकिन क्या ज़रूरी है कि उनके पास से इतनी दस्तावेज़ात मिल जाए? चौहान ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, कार में तंजीम का चीफ बॉस मौजूद है और चीफ बॉस टाइप के आदमियों की आदत होती है कि वो इस किस्म की दस्तावेज़ात अपने पास रखते हैं। अगर ना भी हो तो चीफ बॉस जिंदा हाथ लग जाए तो उनसे निकलवाई भी जा सकती है, इमरान ने कहा। और चौहान मुतमईन हो गया, वाकई इमरान की सोच बहुत गहरी है। इन दस्तावेज़ात को हासिल किए बगैर मिशन नामुकम्मल था। उस इलम में तनवीर ने ज़रा सा हाथ ऊँचा किया और सब तेज़ी से पत्थरों के पीछे हो गए। तनवीर का इशारा वो समझ गए थे कि ट्रक अब करीब आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद एक ट्रक ऊपर आ गया। उस ट्रक से ज़रा फासले पर दूसरा और फिर तीसरा नज़र आया और एक एक करके ट्रक वहाँ से निकलते चले गए। 10 ट्रक गुजरने के बाद जब ज़रा सा वक्फा हुआ तो इमरान ने चीख कर कहा, अब जीप मत लगाना वरना वो लोग चौंक पड़ेंगे कि ट्रक तो गुजर गए हैं, फिर ये जीप ने कैसे रास्ता रोक लिया। अब जोलिया तुमने उन्हें रोक कर कोई कहानी बनानी है। और जोलिया जल्दी से जीप के पीछे से निकलकर सड़क पर आ गई। चंद लम्हों बाद चढ़ाई पर सियाह रंग की बड़ी सी कार नजर आई और जोलिया कार को देखते ही तेजी से हाथ लहराती हुई सड़क के दरमियान में आ गई। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी के आसार थे। कार के ब्रेक लगे और टायरों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी और जोलिया तेजी से किनारे पर से हट गई। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो, जोलिया ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। मैं परेशान हूँ, ड्राइवर से मुखातिब होकर गैर मुल्की ज़बान में कहा। चूँकि जोलिया गैर मुल्की थी इसलिए ड्राइवर के चेहरे पर सिर्फ हैरत के आसार थे। क्या बात है मिस? ड्राइवर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मिस जोलिया फॉटर वाटर में स्विस न्यूज़पेपर की स्पेशल नुमाइंदा हूँ। मैं दर्रतौज जा रही थी, फौजी ले जा रहे थे कि उनकी जीप ख़राब हो गई। वो ये कहकर चले गए हैं कि मदद के लिए आएंगे और मुझे घंटा हो गया है अभी तक नहीं आए। मैं बहुत खौफजदा हूँ। ट्रकों को मैंने हाथ दिया, वो नहीं रुके, इसलिए मजबूरन मुझे सड़क के दरमियान आना पड़ा। जोलिया ने इंतहाई घबराए और परेशान लहजे में कहा। आपने दर्रताज जाना है? ड्राइवर ने पूछा। हाँ, मैंने वहाँ सरदार से मिलकर फ्यूचर बनाना है अखबार के लिए, प्लीज़ हेल्प मी, जोलिया ने कहा। पीछे हटा दो। दूसरी सीट से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, मिस पीछे बैठ जाओ। ड्राइवर ने मुड़कर पिछले दरवाजे का लॉक खोलने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मगर उसी लम्हे दूसरी तरफ का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और वो बॉस चीखता हुआ बाहर सड़क पर गिरा। इमरान पहले ही पिछली तरफ से कार की साइड में पहुंच चुका था। ड्राइवर दरवाज़ा खुलने और बॉस की चीखने की आवाज़ सुनकर बिजली किसी तेज़ी से मुड़ा था कि जोलिया ने उससे भी ज़्यादा फुर्ती दिखाई और उसी लम्हे उसने दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर को एक झटके से बाहर खींच लिया। और फिर पूरी सीक्रेट सर्विस एक मजमे में इकट्ठी हुई और पलक झपकने में वो दोनों उनके हाथों बेबस हो चुके थे। उसके बाद सब कमांडर जहांगीर एक मुसल्लह सिपाहियों के साथ आ गया। क्या मतलब? मेरा नाम रेशम जान है और मैं, भारी चेहरे वाले ने घबराए हुए लहजे में कहा।
रॉडर तंजीम के चीफ बॉस का नाम रेशम जान के बजाय पत्थर जान होना चाहिए, इमरान ने उसके हाथों में क्लिप हथकड़ी पहनाते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने बिजली किसी तेजी से चीफ बॉस जैसे भारी आदमी को उठाकर यूं सड़क पर पटका जैसे धोबी कपड़े के पत्थर पर पटकते हैं। चीफ बॉस के हलक से दर्दनाक चीख निकल गई और इमरान ने उसे नीचे गिराकर दोनों हाथ उसके जबड़ा खोला और फिर इंतहाई फुर्ती से उसने उसके एक दांत के खिला से जहरीला कैप्सूल निकाल लिया। दूसरे आदमी के हाथों में भी क्लिप हथकड़ी पहनाई जा चुकी थी और वो सर झुकाए खामोश खड़ा था। उसकी कार को एहतियात से एक तरफ करो और उन दोनों को चौकी में ले आओ, इमरान ने सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान से कहा। उसकी कार को एहतियात से एक तरफ करो और इन दोनों को चौकी में ले आओ, इमरान ने सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान से कहा, और फिर वो चीफ बॉस को खड़ा करके वो दोनों को धकेलते हुए चौकी की इमारत में ले गए, जबकि कार को भी धकेलकर चौकी की साइड पर ले जाया गया। कमांडर, अब इन ट्रकों को रोकना और उनसे असला हासिल करना आपका काम है, जिस तरह आप मुनासिब समझे करें, इमरान ने सब कमांडर जहांगीर से कहा। आपका हेलीकॉप्टर हम इस्तेमाल कर लेंगे, जीबें मंगवाने तक ये ट्रक दर रहताज पहुंच जाएगी, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, कमांडर ने मौदबाना लहजे में पूछा। हाँ ले जाओ, लेकिन हमें फिर पैदल छावनी तक ना जाना पड़े, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। मैं सर यहीं आऊँगा, कमांडर ने कहा, और फिर वो मुसल्लह सिपाहियों को लेकर चौकी की पिछली तरफ खड़े हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। हाँ तो मिस्टर चीफ बॉस, पहले मैं तारुफ करा दूँ, मुझे हकीर फ़कीर पर तफसीर हीच मदान बंदा नादान को अली इमरान कहते हैं, जिससे मिशन बचाने के लिए तुम्हें इतनी लंबी प्लानिंग करनी पड़ी। इमरान ने चीफ बॉस के करीब जाकर बड़े मासूम से अंदाज में कहा, ठीक है, तुमने असला पकड़ लिया है, बात ख़त्म हो गई है, बाकी हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे कागजात बिल्कुल असल और दुरुस्त हैं, इसलिए हमारे चेहरे पर मेकअप भी तुमने खुद किया है ताकि तुम्हें हम मुजरिम साबित कर सकूं, चीफ बॉस ने इस बार कड़क लहजे में पूछा। अगर इस तरह बात ख़त्म हो जाती तो मिस जोलिया को इतनी देर अदाकारी ना करनी पड़ती, तुम दो अफराद को तो जहाँ हमारा जी चाहता है कि पकड़ लेते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हमारे खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकते, हमें हमारे सिफारत खाने का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, चीफ बॉस ने मुंह बनाते हुए कहा। जिस सेकंड सेक्रेटरी पैट्रिक के सर पर तुम अकड़ रहे हो वो पहले ही हमें सब कुछ बता चुका है, सफदर और जोलिया तुम उस कार की तलाशी लो, इंतहाई एहतियात से, मैं ज़रा इस चीफ बॉस साहब रेशम जान की तलाशी ले लूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे पास से तुम्हें क्या मिल सकता है, चीफ बॉस ने कहा। जो कुछ भी मिलेगा वही गनीमत होगा, कम अज़ कम खर्चा तो पूरा हो जाएगा, इमरान ने कहा, और फिर उसने आगे बढ़कर पहले उसकी तमाम ज़ाहिर और खुफिया जेबों की तलाशी ली, लेकिन आम चीज़ों के अलावा कोई ख़ास चीज़ बरामद ना हुई। चीफ बॉस के चेहरे पर ताज़बाना मुस्कुराहट थी, इमरान ने उसका लिबास उतार दिया, उसे सादा धेड़ कर रख दिया, उसके बूट जुराबें सब कुछ चेक कर डाली, लेकिन ऐसी कोई दस्तावेज़ ना मिली, कार में से भी कोई ख़ास चीज़ ना मिली, ब्रीफकेस भी आम कागजात, लिबास में मखसूस ताकत का रेडियो था, जिसे देखते ही इमरान समझ गया कि इसे बतौर ट्रांसमीटर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मसला था कि दस्तावेज़ात का ब्रीफकेस को काट कर चेक कर लिया गया, उसके ताले तोड़कर चेक किए गए, लेकिन इमरान के मतलब की कोई चीज़ बरामद ना हुई। चीफ बॉस खामोश और मुतमईन बैठा हुआ था। मुझे ऐसी दस्तावेज़ चाहिए जिससे काफिरिस्तानी हुकूमत इस असले की स्मगलिंग में मुलव्विस साबित हो, और वो दस्तावेज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए, इमरान ने चीफ बॉस से मुखातिब होकर कहा। वो मेरे खून में मौजूद है, मुझे गोली मारकर हासिल कर लो, चीफ बॉस ने इसमें मुज़क्का उड़ाते हुए कहा। इमरान खामोश खड़ा उसे देखता रहा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम पर तशद्दुद करके इस दस्तावेज़ का पता मालूम करूँगा तो ऐसे बचकाना काम मैं नहीं करता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर ढूंढ लो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चीफ बॉस ने तंज़िया लहजे में कहा। ढूंढ तो मैंने ली है, दिखाऊं, इमरान ने हंसते हुए कहा, और फिर उसने जेब में हाथ डालकर वो कैप्सूल निकाल लिया जो उसने चीफ बॉस के दांत में से निकाला था। दूसरे लम्हे उसने कैप्सूल खोला तो सीक्रेट सर्विस के सब मेम्बरान ये देखकर हैरान रह गए कि कैप्सूल में जहर के बजाय एक माइक्रोफिल्म नज़र आ रही थी। चीफ बॉस का चेहरा बुझ गया। तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि ये ऐसी दस्तावेज़ मेरे पास होगी, और वो भी इस कैप्सूल में? हालांकि ऐसे कैप्सूल तो खुदकुशी के लिए रखा जाता है, चीफ बॉस ने शिकस्ता लहजे में पूछा। उसकी आंखें बुझ चुकी थीं। हमारे बॉस के पास दुनिया भर के मुजरिमों के कैटलॉग मौजूद है, उसमें रॉडर तंजीम के मुतालिक भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, और उसमें यह भी दर्ज है कि रॉडर तंजीम का चीफ बॉस पार्टियों के साथ मुआहदे की फ़िल्म बनाकर रखता है और बाज़ औक़ात उसी पार्टी के बाद ब्लैकमेल करता है। बाकी रही ये बात कैप्सूल की, तो पहले मैं इसे जहरीला कैप्सूल समझा था, लेकिन
लेकिन जब तुम्हारे पास कोई चीज़ ना मिली और तुम्हारे उस साथी ने भी खुदकुशी ना की, जैगर वगैरह ने भी कैप्सूल इस्तेमाल ना किया, तो मैं समझ गया कि तुम्हारी तंजीम में इसका रिवाज नहीं है। उसके बाद कैप्सूल का और कोई मकसद बाकी ना रहता। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, तुम वाकई खतरनाक हद तक ज़हीन हो। मैं सोच भी ना सकता था कि तुम न सिर्फ मेरी इस कदर गहरी प्लानिंग फेल कर दोगे बल्कि ये दस्तावेज़ भी हासिल कर लोगे। चीफ बॉस ने कहा, ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम मुझे जहानत का सर्टिफिकेट दे रहे हो, वरना मेरे साथी तो मुझे अहमक ही समझते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर वापस आ गया। हेलीकॉप्टर रुकते ही सब कमांडर जहांगीर नीचे उतरा। उसका चेहरा जोश से सुर्ख हो रहा था। असला पकड़ लिया गया है। इंतहाई जदीद और कसीर तादाद में असला है। ट्रकों के ड्राइवरों ने फरार होने की कोशिश की थी, उन्हें हलाक कर दिया गया है। सब कमांडर जहांगीर ने इमरान से मुखातिब होकर पुरजोश लहजे में कहा और फिर सब जज्बात की शिद्दत से उसने बाकायदा इमरान को सैल्यूट मार दिया। जवाब में इमरान ने भी उसे सैल्यूट मारने की कोशिश की, लेकिन इस तरह के सीक्रेट सर्विस के अरकान के हलक से निकले हुए कहकों से फिजा गूंज उठी और इमरान ने खफीफ होकर हाथ छोड़ दिया और उसके इस अंदाज पर एक बार फिर कहके उबल पड़े। मुअज़्ज़िज़ सामईन, इसी के साथ आज हमारा नावल इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह जल्द एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।